formal tayang umpisan ing kapalyarian, king meto nga pangadi, tukyaning pamagkanta, king Philippine National Anthem, ang pong himno ning Kapampangan. Talakad tamo po. Salang bukas, salamat king 5 siglong kasalpantayanan, daralami kalaming mga tubo, sablamingan, babiemingan, dapat ang aking katatawlian, tango kami Ginoo, king mission mo. Ipagkalaman midake at biyayan, masamal, hustisya, kapayapaan. Inlugod tamo, insablayang tanda, mingke kata, kasal pantayanan. Daralami kalaming mga tubo, masamal, sa kapayapaan, amoy masalang bukas, salamat yung 5 siglong kasalpantayanan, walang kalaming naturo, sablamingan, babiemingan, dapat ang aking katatawlian, tango kami Ginoo, king mission mo. Tango kami Ginoo, king mission mo. Kapampangan bisakwak, king legwan daling alaya, gabunding pantas at marangal, sibul ning lubut karinaning tepangan, batis ning katalaruan, at panamdam makabanen, ligaya mi inye payama, king malugod mong kanlungan,
hilugin pusumi, atin kang dambana, luwid ka, palsintan ming kapampangan. Luwid ka, palsintan ming kapampangan. Kapampangan sa leninleguan, kapampangan sandalaning katimawan, hilugin pusumi, atin kang dambana, luwid ka, palsintan ring kapampangan. Luwid ka, palsintan ring kapampangan. Kabalen! Palakpak kong masikan, uling, orenina, dengke katamong lakan at lakambini, ning sinukwan, 2023! sabyan mo, pangasanting mo. King kasumagit naman, pangalago mo. Uling bukod, karon kaya katamong candidates, pauli yun naman ko, kabalen, ingalakwas siyang sasanting. Kaya katamong pamitagon, aparti, ning 26, akapag
pagmasusyaning Sinukuan Festival na ako napaluwatan pa. Ako'y Nikki Santos Ramos. Maya pagat panapon po kaya kayungan, ako po'y Richie Bondok at hindi po ing Lakan at Lakambini ning Sinukuan 2023 Coronation Night! Ang talurin kaya kayong palakpakan! Ating kayabang masikan na gulisak. Oren. Ngeni po, pakiramdaman tala po rin kaya katamong kandidata tunggal-tunggal. Umpisan tayo po, King Lakambini ning Sinukuan. Bale na tunay ang pagtumayla, king legwaning kultura at pamikabiyayan, tunay misasaplala. Manalakaran, iba at yung balayaning kabiyayan, mibububuyak yung pamagligo, daring nasaan? At pamanasi. Antimurin ing lobo, daring marurok at makasayang mahiganggas. Yaku po Irasyal Martin Mesa, edad 18 banwa, Sibula menibatan king matuwang balening Pinpin, ing masamyong balening Santa Ana, sumlag ka, Balen Santa Ana! Mitbong liguan at kebyasnan, paisikanan ng kaya katamong makuleng kultura at gelingan, nung pisa kang manyaman na sisig at masalang kabengyan, at nung no karining tigtigan terakan king dalan, ayaw niniko tuwi niya singkakong lagyo, palsintan kong mabilog, pagmaragal ko, kapampangan ko. Viva Sinukuan! Viva ang Ileños! Mayap, aginong Diyos, sagat panapod, lalawigan kong kapampangan, ing mepiling leguan, king keyang penibatan, apin puyaku imarwia, ebita, salunga umali, edadapulot siya mabanwa, menibatan, king balen, ning pande, amate nakan, amawang sundang palang at lantaka, nung no ka rin, akit moreng makule, banderitas, ing libad, ning milagrosong patron, iyapong iro, manalakaran, kareng labing adwang baryo, meto nga balen, balen na aktibo at progresibo, at diyang kapilan, ing primera klase kang balen, kakuyang pagmaragol, ing kakong penibatan, Viva Balen Apalit! Magrasyang Aldopo kaya kayungan. Ako, Ipolin, Dizon Franco, nekatlong meto nga banwa. At pagmaragol kong pagparangalan, ing kanakong penibatan. Syudad ning masiga ng sining, kultura at turismo. Pipumpunan daring mga lago at mga santing nga Fernandino. Ing Mamie Sala at saya kaya kayo, ing Christmas capital ning Asia. Maslaga, syudad ning San Fernando! Balen, nung luka rin, sinipol ing tapang, apenimunan, ning metong karen kay katamong bayaning kikilanlan, Andres Bonifacio. Penimulan na rin mga nyaman na paro ampong ema, nangeni pagsilibran, ning kanakong balen apakamalan, Malaus Kobo, king seafood capital ning Pampanga, luwit ka, bayong masantol. Makatalakat, king kay kayong harapan ngeni, adwang pulot, adwang panwa, Patricia Ann Soriano Salinas, mumunang Lakambini, ning Sinukuan, king Masantol. Mayop at magrasyang kaorasan kaya kongan,
Meto nga lakambini makatalakad, kingkaya kong harapan. Yako po ipay makin sigozon, tibuan ng dere mga lagut, mga santing, at mga sipag. Kung no ka rin akit me, impe kang malagong bundok, keti Pampanga. Mapresko at maberdi, peg mula ng Maria Sinakuan. Tara, malaos ka. At ipasyal ta ka, kimbalen kung pakamalan, luwid ka, balen kung araya! Ing dayang mangibabo ka na ako, dayang ibat kang Don Honorio. Ako po, maya paggat panahon po kaya kayungan. Ako po i-Erika Lakap Pasqua, at 20 metong abanwa, menibatan king pakamalan ang pampagmaragol kong Don Honorio Ventura State University. Maniwala kong honorian ko, malagu, biyasa, ang pamanalakaran king kulturang Kapampangan! Aldong, mit mong kalam at kayapan, ako po'y Natasha Alalon Fabian, manalakaran para king balen daring mga yumong milon at pakwan, danumang lingkas karengasan, tuknangan daring dalag at bayin taong maya patbit mong dangalan, balen na silagan at ning kapanayan, Kantaba! Magrasya at mayupayang aldopo kaya kongan, kaya tilalawigan kong Kapampangan. Yaku Imari Vic Flores Santos, edad 23, manalakaran mas matatag, kayan tabe dareng at 23 baryo. Anak ning balen dareng mga tapang sundalo, balen dareng artisanong mamugbok sandok ampong kaserola. Nung nukarin mo naman mainingal-ngaling bangluning maputing sampaga. Anak, ebyasang pay tagulot king kiyang penibatan, ebyasang mga linguan king kiyang kulturang penganakan. Yako pasibayo ni Marivic Flores Santos, balen kung sa saluduan, balen kung pupugayan, luwid ka o luwid ka, Florida Blanca! Magrasyang gatpanapon po ning Diyos, kaya kayungan, mabanglong sampagang simbolo ning kaya kaming kapanayang paing tungulan, matipe kawayan na kapilan man, titiplad, at duro ko ang tining kaya kaming tibeng alang kapikakunuan, pikabalwan uli ning emunanong kostumbre, kultura, at tradisyong kaya kaming mamasabalan, at yuking harapan nyo, ing malago, ing mabanglo, at matibelego aning dayang Kapampangan, Yaku po, iay si Binuya Wilson, 18, ibat king sepo at taluktok ning kasalisayang Kapampangan, bale nakakumpakamalan at alawang patnong, palsinton, miyangat ka pa, lubaw! Mayop at masaplalang gapanapon po kaya kayungan. Yako po Carlo Malanom, edad 20, kaduang banwa, manalakaran at manuknangan. Nung nokarin mo akip dem mga nyaman na pastillas, king gabun, napipumpunan dare manyang pukaking kamaru, at king balen, nalulundag at lulokso, king progreso. Luwid ka, balen, magalang. Maya pa oras kaya kayo kabalen? Yako po, John Michael Padua, edad 18,
Lakan ating tunay masabal, king kultura ang Kapampangan. Babye ulaga, karing kultura at tradisyon, at masanting ahemplo, karing kayanakan. Many batan, ang syudad kong pupugayan, syudad daring misasan metong at matenakan. Dagal kong igulisak at manalakaran, king kakong syudad, luwid ka, syudad ning Angeles! Agrasya at mayupay ang Aldo kaya kayungan, kaparang Kapampangan at kareng kaparang Kayanakan. Yaku po, Kate Russell Malonzo Semana, edad 19. Anak na ni Balen dareng mga tapang sundalos na mga lingwan king kultura pibatan. Manalakaran king at lumpulot at lumbaryo, Balen maputi, Balen daring artisanong mamukpok, sandukat kasirola na ebay tagulot king keraglan. O yan ipagsalodwan ko, mapunting sampaga, Balen kung pakamalan, luwid ka, Florida Blanca! Mayap at magrasyang kaorasan ng Diyos po kaya kongan, yako po imiksyen Jaski Serrano Santos, edad 19, manalakaran, manibatan para kang Christmas capital dareng Asyano, nung rin lameni-batan ring tutong makapaniglo at mga na yung paruliking dalan, Balen ang maniwala, Balen na ang aslag ning tala, sulu ababiatune sala, at impeka maulaga, lugal dareng progresibo, produktibo at mamasensu, syudad ni San Fernando! Nga naking meto nga kesabyan, masaringal-ngal yang epalak ing mebilasangasan, ing tao nga lang masabal kay nga manong siswan. Inya ibiyatayin kay katamong lugod at pakamal kay katamong kultura at kabyasnan apek manantamo kay katamong pipumpunan. Mayap, magrasya at masaplalang gatmanapon ning Diyos po kay kongan. Mga talakad kay kong harapan, imbayong tao, imbayong suling kayanakan ay mga lingwan kay kamanong siswan. Yak po, Christian Celis Lalik, edad 24 na banwa, manalakaran, king 80 at yung baryo ng syudad. Tara, magbasleta mo kay syudad Kuntibuan, ing Angeles! Magrasyang Aldo kanakong kabalen, menibatan king sapni daring pikabalwan, adangalan ding Kapampangan, labwad daring matibe, at matingkad as si kakatawan, balen ning baba, balen daring taong mapagkumbaba. Patrick Lane Morales Gigante, adwang pulot metong abanwa, Lubang! Mayap a Diyos kaurasan po kay kayungan. Yako po, Ijan Eric Tumang Pineda, adwat pulot, adwan banwa. Manalakaran, kimpambungad, balen lalawigan ning Kapampangan, balen nung nokaring sinibuling kabyasnan ng panday pira ng mga wapalang. Balen nung nokarin akit ne, milagrosong patron ng apong iru. Balen nung nokarin atikang akit mga garbo at mga kuleng banderitas, istong piyestang balen, balen daring mga lagu, mga santing, matimtiman at makikisig. Tara na po, malaos ko po kay kakong peka malala balen, balen na palit! Kareng Tagawal, kilub na ning kakong probinsyang Pampanga. Menibatan, ken progresibong eskwela, kundo ka rin manimuna, impisa sa metong. Bale na ning katapangan, bale na ning kabyasnan. Yako po'y Ryan de la Cruz, adwang pulot banwa, manalakaran, at manalasakit. Kay kakong pagmaragul,
at pagmalasakitang eskwela. Eskwela naning Thomas Dizon Foundation Institute. Mayap, agapanapon po kay Kongan, Miko Santos, Apulot, Walong Banwa, Manok Nangan at Manalakaran, Nunong rin mula akit rin mga ragul, ampong mga santing aparol, mislag kang kuti-kutitap, ipakit mo yung kekang kislap, Siyudad San Fernando! Masaplalang magrasyang Aldo po kay Kongan, iya ko po Kenshi Katsyal, aduang pulot metong abanwa. Many batan, kay nokori mo akit ing primerang klaseng ratan, piyakilalang lutong kapampangan, asisig. Malaos ko po, Angeles! Maya, mayupay at masaplalang Aldo kay Kongan, ating metong alaka na mga lingwan king kayang pibatan, metong alaka na mga lingwan king kayang kulturang kapampangan at amanong siswan. Inglakan na ita, yapining makatalakad king kaya kong harapan. Yako po Mark Vincent Deyang, Adwampulot at Longbanwa, Manalakaran, nanungnokaran mo akit ding tawong lilikas, aalang tsinelas. Uli na nitang pamamakbong ning bulkang pinatubo, kitang milabas sa dekada 90. Nung nokarin mo atak mandig mga nyamang suman, tamali 10 putuseko kaya kabilugang kapampangan. Nung nokarin mo agad ding ortilanong mga sipag, matyaga, matibay ang pangatin takot king ginu. Kakumpa ka malang kapampangan, kakuyang pagmaraguling kakong bale na penibatan. Ing bale na epepay sambut king lahara milabas. Anyay kulisak dakang malakas, lawenda kang matas. Ipakit ka rin tawin kaya kantikas, Villa de Bacolor! Pasibayo po palakpakan tala, din kaya katamong lakan at lakambili nin sinukwan 2023. Hindam ko na naman tang salita, manyam pukaki. Anan Yes, Manyam manyam pukaki laging legwan ang pangsanting rin kakatamang candidates na Richie. Yes, Nikki, nung pekiramdaman nyo la po rin kaya katamong lakan, ang pong lakambini, baluyula rin karelang produkto. Anya naman po, mapilan mo pong pinandit. Akit sila din king karelang costume. Ing peka piksadyanda. Na, Nikki? At ika naman, miksadya ka na. Walingad, masanting yata, masikanya po datang ing kanakong kayabing MC. Baloyo po, metong karing titingala na fashion designer, ang pong magaling at TV host, ang pong kakaluguran, Richie. Masyado na ako mantinasbang kong Nikki. But, syempre po, burida kayo pong remind or buri kong paalala kaya kayo na yung kayabe ako po. Metong yung lakambili ning sinukwan 2009. 2000? Palakpakan tayo naman po. Ayan, 2009 talaga, ne? Balo ko, Nikki. So, bayo ka ta Grade school ka pa sumika. yata kanta. Balo ka ta mipagkwento, dakala salamat. Karing kaya katamong lakan at lakambini ning sinukwan at magsadya na la po king pamaniblas dang imalan. Akit tala pa, mapilang pinandit muna. At sabi mo yung imalan, buri kong pasalamatan. Kika na akong piblas, dakal salamat, Sid Montalban Dairit, pasibayo, Sid Montalban Dairit, dakala salamat. At yung mengayaking ka na akong buwak, ampong itsura, dakal salamat, Aljon Ocampo, ampoy Christian Bautista. O, di ba? Dakala salamat po. Yako pa pasalamatan kaya po yung sarili ko. Yan, ano naman. Dakala salamat. Anya naman po, kayo po, mama ko, uli pong dakaltapa po akit. Yening kabengyan. Bengi na po ba? Awa, bengi na. Sisilim na kilwal.
Pero kahit kilob na masaya ang pong masalala rin nga mi tipon-tipon tamong kabalan ang po pa rin manalbe via Facebook Live ning Sinukwan Pampanga. Ne, ang po ning CLTV 36. Salamat. Dakal salamat kang CLTV 36. Ang po keng siyempre, king kaya katamong Robinson, Star Mills, Pampanga, Banwa. Kinitaya po gaganapan ng kaya katamong Sinukwan Festival. Oo naman. Balo mo, Richie, dakal tamo ang tabayanan. Ngayon kabengya na ini, keng ligligan ay ni reng Sinukwan costumes, in question and answer portion, ang pong Marakala Special Awards. Just to name few, ne? Nangeni, bang mo niya mayak apamananggap, ne? At explika ing sangkan ning kakatamong pamiyabe, pupugayan tayo po, Mr. Erwin Nukom. Metong yakaring Board of Trustees ning Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated. Ang pong makatapat ng maging hermano mayor ng Sinukwan Festival. Ayan. May pagkatpanapon, Nigi and Richie, lalo na po ka rin ang kikatamong gagalangan na mabilog tamong hukom ngayon kapanapon, din kay Katangurado and fellow Board of Trustees. At siyempre po kay kayong ang pong bisita mi ngayon panapon, akalingan ko po migdalang nirplag, mga kalakye po kay siglada rin kay katang manalbe, uli na rin kay kayong tambol, guli sa kampong kulyo. Patunay mo ini, ing makanano kapaling, babiyong suporta, king kay katamong lakan at lakambini, ning Sinukwan, malaos ko po, banwa. Kening kay katamong ligligan na ini, asabi tamo ini, eya mo po, tungkol kay leg 1. Mapansinan nyo po, without showing so much of their skin, akit tamong leg 1 daw po ang tepangan. Kaya bala mo, aga nakagabi ni Maria Clara po, pa Andres Bonifacio, o Crisostomo Ibarra, kaya tang karelang outfit nandin. Nakamodest na kagit because this is a cultural pageant. Mas mangibabaw po itang kikatamong advokasya, king kikatamong pamangambol, king kikatamong sariling kultura, tamano, apansinan nyo nung matatas na pong mga pampangan. Dahil nga liwa, man masyadong maintindihan rin kapampangan da, ating something malalam kareta sinabi do, at inipupugayan tala rin karelang handlers, den karelang tuturo karela uling alam patugot gagambulan taming sarili tanga mano at hopefully po talang managalog alang man-English nun kapampangan pa mo rin in karelang pamagsalita. Pasensya na po sa mga judges, kayo na lang po ang mag-adjust kung hindi nyo maintindihan. We can provide you interpreters sa katabi nyo. Again, ini pong kikatamok bisperas na nepo ng kikatamong Sinukwan Festival. Bukas nepo yung culmination na ng kikatamong street dance. Ang pang free interpretative competition. Inya, nakikapo katula uling paramingguya pong miyapag. Inya ganaganang gelingan, tenakan at belwanan ng legwan. Nyaman at ganaganang tenakanan ng kapampangan. Anya, higit nyo po, magsaging pamangan, biblas, kaluto, pamagsalita, advokasya, taliwa po. Pepakit na nga ing the best na po ng kapampangan. And hopefully, banwa, tuloy-tuloy po yung kikatamong suporta, kayong kikatamong Foundation for Lingap Kapampangan at kayong Sinukwan Festival. Again, malaos kayo po kayong kikatamong Sinukwan Festival. Oh, yan all the best in the Kapampangan culture in one show. Napining metong amatenakan, anak din Kapampangan. Dakal salamat, Mr. Erwin Nukom. Ayan, palakpakan tayo po Sir Erwin. Ngayon po, marakal na pong milyaring kaganapan ka ng kakatamong kandidata. Uli pong may ganap niya po itang karelang pre-pageant. May ganap niya po yan kay Clark City Front Mall. May atong yung Mall Abayu, King Angeles. Ngayon po, may judge na laring maapilan, kareta. Ngayon po, ibigay po kaya kayo in criteria for judging. Ini pong Sinukwan Festival. Sabi ko po kaya kayo na
tipunan la pong scores. Ne? Tipunan. Kaya pong merapat anyang pre-pageants plus ngini pong bengi para po in total na po yan yung manyambot ngining kabengyan. Kaya pin po yung criteria for judging beauty or physique, 25 points. Wit or intelligence, 20 points. Talent, 15 points. Headdress, 15 points. Costume, 15 points. Filipiniana o barong karing lalaki, 10 points. Ang kabuuan na po niti, 100 points. Ayan. At abanggit mo, Richie, metong karing pibasyan daring manyambut lakan ng pong lakambini ing talent. Pila niyang puntos ita. Hindi katamong talent. At indang pong 15 points. Kaya ngening bengi. Oo naman Ngayon bengi, luka ring lakan. Ing mipakit pa si Bayo ketang pinyambut ng talento inyang pre-pageant. Puri mong sabihan, Nikki, baluda na la rin top 3. Top 3. Best in talent presentation niya. Ing kaya katabog yan ni Bengi. Panimuna ng Keith Russell Semana ng Florida Blanca. Palakpakan tayo po. May excite yan mo po, Nikki. Aliya pa po ka no ready. Kaya po po makasadya. Mag-change costume niya pa yata. Wala akong mag-change costume. Pero alam mo, pasalamatan rin kaya katamong sponsors. Nasinaw maging matagumpe kaya katamang pamitagon. Wow, mapilan mong pinandit. Basata na lang kaya katamong sponsor. Nakituwang Pero yung po, Kenny. imbitan da kayo po bukas. Sabi napin pong Sir Erwin, bukas na po yung culmination activity na ng kaya katamong Sinukwan Festival. Bukas po maganap, alas 7 po ning abak king Mega World. At abanggit ng Sir Erwin, ini week-long celebration niya, paruminggo yan. May nga labasan na aktibidades, may kakurang-kurangan, may migluto lang, kalutong kapampangan, kanya mananitang kaya, gule baluga, natiro na rin Balo mo, Nikki, kapatatam nga itawa. ing metong tamong migsalita, ing metong tamong kayabek ing kurang-kurangan, kakilala me, kabalente. Ay, wai? Ya, tita Lilian Borromeo. Ya ko po, meto ko pong Meksikano, ating kasiping ko, Meksikano ya rin po. Uy, ni, eto na palpatan pa, ready ipakiting kayang gelingan na talento. Contestant number 3 ning lakan, Keith Russell Semana ng Florida Blanca. Palakpakan tayo. Sound check. 1, 2, 1, 2. Sound check. 1, 2, 1, 2. Oy, Nina, Celia. At yun ako kakong kaluguran. Kaburida na kang pakikitan. At yun ako, iglalambing bulan. Otang malungkot ka, otang tatakot ka, otang paintunan mo ko, lumuwal ka, talanga ka. Akit maying bulan na masala, karipikit ka ta, enakan
Panukumal pengi bikikit hata Lalam ning bulan amasala Pero sali, Celia, Orteda kayakit Halang sala, ikiyakit ning bulan Bulan, panuwa, ika na akong penayan Para muakit na kakong sintan At pebren yung mawala Salaye ko na akamta Celia, ikayan Mako ka! Iksit ka mo alang silbiman Impega ako mong batwait kay Sibi ko laki lang Mako ka Lang ka mo rin kakit Kapilanwan Celia Dakala salamat Keith Russell Semana ng Florida Blanca. Makaya dyan ang ipakiting kayang talento. Lakad number 8, Ryan De La Cruz, Tomas Dizon Foundation Institute. Keni king malagong balen, tamong keni kumibay. King manyaman na be, keni kumukikit. Saksi king lubog dangal, tapang kabyastan. Pagmargul kay matena ka na tayong kapampangan. Ngening maragul na ako, akakikula ding niyayaliwang tao. Pagmulalande, malagong probinsya tabo. Abe-abe talang nagkatan, the whole world in our own kababayan. Welcome to Pampanga, Malaus Kopu. Pampanga, yeah, Pampanga, yeah. Get ready for the places you'll go, you're gonna have a blast, I know. Pampanga, yeah, Pampanga, yeah. The world has fabulous scenes, Pampanga, Philippines. Na-na-na-na, no tapa, na-na-na-na, no tapa. Everybody loves Pampanga. Everybody loves Pampanga. Get ready for the places you'll go, you're gonna have a blast, I know. Pampanga, yeah, Pampanga, yeah. The world has fabulous scenes, Pampanga, Philippines. Pampanga, manyaman. Pampanga, manyaman. Pampanga, manyaman. Representante ng Tomas Dizon Foundation Institute, Dakal salamat lakan 8, Ryan De La Cruz. Pampanga, yay! Malo kong Makatero artisan naman. tarita yan eh. Wane, makatero kitang gewa Next, na diba? na ito. Ang Sir Andy Alvis, ne? Sir Andy Alves, Wow. ayan. At ngayon metong ka rin nga panaulig in top 3 Best in Talent Presentation. Pero epay tauli, in kakatamong lakan number 11, Medibat Kimbacolor, Mark Vincent De Jong.
Kanino bumibiyas sa aking pamibili? Kanino kuha baling biya at kulang? Nung eke ka imaala kong ngani, lubog at tutupe parang dami. Kanino kumibiyas ang tikdota lakad, istong ituwag kaping mantabi ka agad. Ikaing duwa ka kung pagkamalan, lugod mo walang hangganan. Oy na, kalukulang daga. Oy na, pagkamalang daga. Oy ma, salamat keka, kinukudalang kaparang. Oy ma, kalugurang daga. Oy ma, pagkamalan daga. Oy ma, salamat keka, kinukudalang kaparang. Karingan pong hanggang kay nakan, mag-aral tamo pong masalese, baka nita dato ingaldo at intang asukli ka rin kakatang pengari. Karingan pong hanggang pengari at tsungenit ka rin malbekin kakatan live. Saludo ko po kay hayungan, dakal pong salamat. Dakal salamat Lakan 8 or Lakan 11 Mark Vincent Deang ning Bacolor. O rin na, Ikita na lareng top 3 kareng kaya katamong lakan para kay Best in Talent. Milano man rin king Lakambini. Kempong Lakambini atin tamo pong 4. Apat, oh. Top Apat 4 kasi po atin pong make tie. Oy, to. So ginialida niya po binraking tie. 4 na lapureng mag-perform ngayon kabing yan. Anya naman po, Nikki, idiretso tani para mabilis niya. Kaya katamong Lakan at Lakambini na ng Sinokwan. Ang talo po, ring, menibatan king Balen Santana. Oreta. Palakpakan tayo po ay mumuna tamong top 4 Best in Talent. Rachel Mesa Menibatan Balen ning Santa Ana. Jesus at ning kamanyaran. Tara, kawalan, magyabe king terakan. Kaya kami king Holy Cross sa ating kang kaluguran. Balen, Santana, magyabe king terakan. Cruz, oh Cruz, Cruz Festival, tumerak na
Palakpakan tayo po yung Rachel Mesa ng Santa Ana. Apin yan ang ausandang may Ganga Festival ng Yan Santa sa Ana. Tana. Gayganstilo. Mga ragul na talaga. Ang ating Gigantes Festival, Diki, atin tamong may Ganga. May ganga. Kini King Pampanga, King Santa Ana. Anya naman po, idiretsyo tanya po. Melibatan po, King Balen, Ninga Palit, palakpakan tayo po. Maria Evita Umali. Low, low. And syempre ang kwadro. Metong aligo, siya maralag at gabing atlo. Ngening aldong ay ni makatakdaing kasalming Anselmo. Ang lalaking kung kaluguran king kabaning Diego. Malaguna ko ba? Bagay kebay kakong try, di ba? Uling kailangan malago ko king aldong ni kasalmi. Makaya dyan ang balita ikasalan ni Panwa. Kasalang Anselmo at Carmela. Eh naku makapanenayo pa. Mas naling pasangban karektaw mamagot ng aldong ni kasalmi. Ika babae, tatanggapan me bang kapit natin puso mo yan, Selmo? At maging asawa, king sakit at lusa, king saya at ligaya? Anselmo! 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 Bakit gawa mo ka ako ini? Ate, gawa mo ko begdaksilan. At sinabi mong yako mo ibabay. Kaya kang kaluguran. Anselmo! Di kayo kilala yebay Anselmo? Di kayo kilala yebay Anselmo? Metong yan sakit. Di ko rin ka Anselmo. Metong kandaksil. Dakala salamat Maria Evita Umali ning Balen Apalit. May nga pangaga ko muna man kitang gewang. May pangaga ka. Talento, ne? Buti namin tinulong luwa mo, uling yung makeup mo masirayo. At saka masanting ka rin nga, pakit ng talento, ne? Papakit na rin ng major industry, 10 products ng Pampanga. Apapasyag da. Kaya nga, pakit ng gelingan. Oo. Iyan ang rason bakit atin tamong Sinukwan Festival Nix. Uling popromote tala rin kaya katamong produkto, rin kaya katamong lugar, ding memalen, ding keng baryo. Alright. O, ngeni po yung katlo. Ngeni pa daneman po. Ngikeni maasan. Masan, no? King Balen, Ning Candaba, palakpakan tayo, Natasha Fabian. Check. Kenny Pampanga, minsan paking kagapan na, kakarinsek na pana.
Palakpak, Karing Ambo, Retablo, at Miyayaliwang Santo. Metong karing pangarap ng imako na adukit king pangarap no. Meto nga imaheng mamye kule, tula at pag-asa. Palakpakan tayo po yung Natasha Fabian ng Candaba. Sa tingnan, ni bakit na, meto ka rin pag maragulta mong obra, yung pamanduki, na miyayaliwang religious artworks, kaya ti Pampanga. Wow, King Betis, dakalma kanyan. Wala naman. Anya naman po, yung tatauli para king kakatamong top 4 best in talent. Benny Batane man po, King Balen ng Florida Blanca. Anto po rin taga Florida Blanca. Palakpakan tayo po, Marivic Santos. Pasko na naman, unang alak ka pa, hanggap ang kapilan, manaya puke ka. O ba't naman kasi kailangan pang mako, inasan ang puso ko, kaya beda ka. Sana ngayong Pasko, akan nagkamako pa rin. Ruko, panin ang tulad ko. Nagyapang ka, hanapan ko at karanahan ko. Inakit ka, at kaya ka. Kinigaw ng Pasko. Sana ngayong Pasko, akan nakamako pa rin ako. Ing tunay ulaga ng Pasko, apinig pami buklod. Pero as nakasakit ka rin mapilan, nadyang nano pang karelang gawan, ing pami yabe, kapilan man, era na danasan. Pamilyang may wale, pamilyang may yaon na biye, as na payit pilasan, namiyakit na laking biyalangan kan. Pasko. Palakpakan tayo po, yung kakatamong Top 3, ang pang top 4. yes, Benny Batane kay Florida Blanca, Marivic Santos. Ring kaya katamang Best in Talent Presentation. Inyang Mila Bus, pre-pageant. No, ka rin mega ng Yes, King Kai, King Clark, King City. Ito pong Bayong Mall, sagli po. City Front, Clark City Front Wow. Mall. Meto nga patunay na lagapot masanting ang pong malago at ilang gelingan ang pong talento ni Richie. Yes, sanya naman po ngayon kabing yan. Mag-obra na lang po ng judge tamo, Wow. yari na yung kay. Ratang may pre-judge. Ay, totoo yan, Richie. Nereg, tutuki kong pakilala, makayarap laking
masulit apamagpasya nino ka rin aduang pulot betong alakan. Ang pong lakambini candidates pilinan daw may putungang corona kasakit daw. Balo mo, Nikki, atatandaan ko, Nikki, ginudge na ka. Make judge ko. Tuta! Oo, meto ko ka rin judge nang may putungan kang corona. Uy, tanin. Balo yun po. Kasakit na ning kutangan. In party po ngayon ni, Oh. sabihan ko po kaya ko yung experience ko na pong nag-judge kaya ni King Sinukwan Festival. Kaya pong judges, good luck po kaya kayo. Uli pong mga bilis po yung malyari. Mabilis po yung marapat. Ngayon yung kabengyan. Uli pong manibatan la po keta. Para po tilang idea din kaya katamong judges, ne? Manipatan la po keta rin kaya katamong kandidato at kandidato. Kay ba't po babalakin? Aba pong bababala maja-judge na la. Ne? Kay ba't nanita? Kay ba't ng may judge? Muntala Kenny. Kay ba't nanita? Lako na rin backdress na kaya naman dapat judge na nala dahil backdress. Uli pong kabalik na keng stage. Ala no pong backdress. Kulang nala po. Ding karelang susulod. Anya ka rin pa po. I-judge yun nala. I suggest. Na po. Kaya naman ngening bengi. Ila ring magkasakit. Kanya Grabe naman. pala. Metong ka pala karetang may kasakit, ne? Oo, atatandaan ako kay ka. You represent University of the Assumption. Assumption, Iya oo. po yung may pausok ang birhen. Oo, po rin ang gagambol, ne? Oo. Kasakit ako tang Poto, balikdan tayo tang kutang, ne? Potang question and answer portion. Anak ka pa kanita pero level mo naman. Tawid me. Oo, ne? Hay, ko pa naman kaka-20 ko pa. 10 years ago. 10 years ago. Bala Kanya mo, nun- Richie, karinggang pakaluklok, ne? Ingka katamong judges, orado, o kumara. Ila ring peka matas naman ang pong peka mabayad na obrang ening kabengyan. Ay ni, balo mo? Eta na palutan, papakilala ta na lang, tunggal. Ring kaya katamong uko, my honor to introduce to you our first judge. Ne? Metong yung businesswoman, provincial director yan naman, ning mutya ng Pilipinas, Pampanga. Palakpakan tayo po, Miss Rowena Laughlin. Kaya katama pong susunod na horado. Best Escort Champion 2023 King Flores de Mayo. Mag-workshop ya po King GMA Sparkle Artist Center. Neto niya pong Mr. International Philippines candidate representing Santa Mesa. Palakpakan tayo po, Rolf Lawrence Regala. Dinayuya pa talaga, ne? Eti Pampanga. Itutugi, metong yung Regional Education Program Supervisor in Araling Panlipunan, DepEd Region 3, 2021 CSC Dangal ng Bayan Awardee, DepEd Region 3, ang pong 2019 Regional Outstanding School Head ng DepEd. Palakpakan tayo po't pugayan, Dr. Luis Lumano. Samong representative from Academe mo naman, eh. Wow. Lumanog yan po natang gitara, ne? Wow, magaling nga namang... Pache gitara, lumanog, guwa-guwa. Wow naman. Anya naman po, kaya katawan po pong tutuking judge. Metong niya pong entrepreneur, talent manager. Iya po ang provincial director ng Mr. International Philippines Pampanga, Metro Clark, and Bataan. Palakpakan tayo po, Sir Ryan Guanzon. Yung panglima, tamong urado. Happy niya ang General Manager ng Mega World Capital Town, Clark City Front Pampanga, ang pong Alliance Global. Happy nini, pakilala kay Mr. Rodel Kiambao. Good luck po kaya kayo, judges. Uli pong pangako mi po kaya kayo, ma-amaze kayo. Nung makananoy lang, akit, gelingan. Then kaya katamong fashion designers, kaya tiking Pampanga, costume designers, makeup artists, hairstylist. At makananudo, dalan din karelang sarili at ipresenta. Naya ka rin kaya katamong memalen ang pongurado. Ring design sa reni. Wow! Isto ka kay Nikki pero
Ginantala pa pong dita ka oras, huli pong mga ragul na po rin karelang costume, dyan talang oras mabiblas. Anya naman, Nikki, pasalamatan tala Oo po. naman. Ren kaya katamong syempre, sponsors, ren kaya katamong akayan tabi. Ren King hanggang Festival. mumusiking kapag nasantang misulong ne ing balaos na nga pangagambol ning kaya katamong kultura keti lalawigang Kapampangan. Tunggal-tunggalan talang pasalamatan. Anya naman po, dakal salamat. King Clark Cityfront Mall, Mega World Capital Town, Robinson Star Mills, Hilton Clark Sand Valley Resort, Department of Education, Commission on Higher Education. In partnership with the Provincial Government of Pampanga, the LGU of City of San Fernando's, Felapco Incorporated, Paso Deco Development Corporation, Dakal Salamat, 8990 Holding Incorporated, Fiesta Communities, Solana Land Development Incorporated, Balibago Waterworks System Incorporated, Dakal Salamat Susis Cuisine, Tarlac Electric, City of San Fernando Water District, Forerunner Services Incorporated, Jurapols Incorporated, Angeles Electric Corporation. Dakal mo namang salamat king suporta ng LGU Santo Tomas, LGU Guagua, Clark Development Corporation. At dakal pa, nino ba, Richie? Karakal po sa Sauk, king kikatamo pong festival niya po. Anya po, dakal din pong dakala salamat. King Jollibee, Kenny Rogers, So Cute, LGU Bacolor, Laos Group Holding Incorporated, Faith Realty Development Corporation, Miss Candida S. Gomez, House of David Foundation Incorporated, Our Lady of Mount Carmel Charity Foundation, LGU Angeles City, Nidal Management Incorporated. And of course, with the great support of CLTV 36-hour official media partner, dakal salamat, Alliance of Kapampangan Choreographers, Philippine National Police San Fernando, Jose Bilingad Memorial Regional Hospital, City Health Office, Health Emergency Management Stall, Traffic Management Division, Pigpa Pampanga Chapter, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Celdec Colleges Marshall, Walter Mart, ang po Endurance Photography, ang kakatamong official photographer. Makanyanan po naman po, dakal asalamat. Talete, King Panyulong Kapampangan Incorporated, LA Bake Shop, Light Microfinance Incorporated, Toyota San Fernando, Sunshine Superstore, Aurelius Bake Shop, CGS Solid Aircon and Refrigeration Incorporated, LA Corona Ready Mix, Holidayland Restaurant, Aurelius Bake Shop, Garbes Supermarket. Babiemi po ing kapasalamatan, manibat king puso, luwid kayungan po, luwid ya, ing kulturang Kapampangan! Yan yung kaurasan na itiritsi, ay nila yung peka panayan. Makasadya na kayo ba? Maka-ready na labarin kaya kayong tambol, turotot, palakpak, at gulisak. Woo! O ready na po? King kaya katamong Lakan at Lakambili ning Sinukuan 2023 para king karelang costume. Burimi pong payabot ang pong pagkanaka na ma-judge na po king harap king costume alibo king babo. Kapang bababala, keti po harap
King Florida Blanca, Kate Russell Semana.
Luzon Foundation Institute, Ryan de la Cruz, Lakan number 8. Masalang masalay ang pagparada. Ingarapan niyo, Benibat City of San Fernando. Lakan number 9, Miko Santos. Mga kasadyane, ang pangapulong lakan, Benibat Angeles City, Kenshi Katchal. Sa lino ko pong suman pakulot, o ining lakan 11, Benibat Bacolor, Mark Vincent De Leon.
Sinukuan Costume. Ngayon naman po palakpakan tala ring lakambini ning sinukuan umpisa niya po menlibatan king balen ning Santa Ana Rachel Mesa. Menlibatan king Ciudad de Angeles, Ayori Nicole Dueñas. Palakpakan tayo po menlibatan king Abalit, Maria Evita Umali. Isakno ring taga San Fernando. Palakpakan tayo po, Pauline Franco.
Patricia Mansalinas. Itutugita pong kandidata, palakpakan tayo po Ipay Mackenzie Gozon Menibatan, King Balen Ning Arayat. Ventura State University. Palakpakan tayo po, Erica Pascua. Palakpakan tayo po ang Menibatan King Ballet ng Candaba, Natasha Fabian.
Sugid po palakpakan tayo ay Marivic Santos ng Florida Blanca. Talaga namang sabi yung wow, lubo! Candidate number 10, Easy Wilson.
Si Bayo po, palakpakan tala rin kaya katamong lakan at lakang bininin sinukwan 2023. Na nga sabi mo? Grabe ala ako nga sabi ni Richie ni andin ko pa kakabugsalo. Ali mo ka rin tatambula tala suportada rin kaya katamong kandidata. Noon para mismo ka rin lakan ampong lakang binining sinukwan kasi balumitang iconic escalator right ning Robinsons. Kung baka nanudorugo pibekot-bekot mabagal ibaba retang mga ragul mga bayat na costume. Tingin mo pilan lang kilo ing metong ka costume. Siguro, ako nasabi, ako atan siya. Yung pilan lang kilo, ne? Pero, bistaman, asnoking kahuli, kasanting, di kaya katamong costume, metong pong mamye, huli, saya, ikayo pong manalbe, palakpakan tala po. Reke katamong sarili, huli pong nung alalo, reke katamong supporters. Eyo masaya, ilang mamye saya. Makule, maragol, mga bayat, ating migdalang itang metong dela ng plaza ng Balenda. Ne, ating magdalang bangka, ating mamit bitanap. Ne, ating migdalang kahit, migtinda. Ating migtinda, ne? Nako, ako bisa akong makatakman karetang suman. Balo ding dalan papunta king puso da ring judges. Ne, itang manwandang at siyan. Itang metong ken, atining advance king judge. Kareng judge. Pinakapaunayo. Nekalamang yan, eh. Pero, Pero, backstage, takmantala. abaw may sinangal-ngaling banglo na ning sampagita. Ay, kaputi, kabanglo, daring sampagitan. Metong yamong pamagpasyag karing produkto. Ampong karing nanangaus king kabiyayan. Kabiyayan daring kaya katamong kabalan na kapampangan. Aki mo ating patungkol king pamananam, ne? King pamanasan. Ampong miyayaliwang handicrafts, ne? Ating, makatakamla, ating kung kakakita, bangus, ating bu, ating mais, ating pale, ating tilapia, ating yema, makarano, binding. Anya naman, Liki. Yari niya po, ing party na ning costume competition. Anya naman, muntatana. King, question And answer portion! Metong yan ang mga kapangalgala segment ini, Lumuwala ba rin kandidata tamo para maglako mapilan ka rin magpabayat karela o putnan tala? Sige. Haba pong luluwala, pasalamatan tala po. Rin kaya katawang sponsors, huli pong medyo mag-unload la. Wah, mag-unload, retang ganang pabayat, ibili tamo. Makapangis na walang maluwalas, may balik lang makatiman ba si Bayo? Para makaisip la, makagunam lang masalese. Ay, naman Balo mo, metong karing mila ba sa aktibidades tamo, king week-long celebration na ning Sinukwan Festival. Ito nga manuandang patenakan quiz B. Patenakan, muli sabihin singka biyasa, singka galing, singka singka talino. Para sa mga Tagalog judges natin, no? King cultural pageant ay ni mapilang pinandit talagang akit tamo na mika makuyad lang pagsusulit rin kaya katamong lakan ampong lakambini panyo ka dini kung makanano la kakatni buntok king pamakibat da miyayaliwang kutang. Balo ko, Nikki, kami pakarine. Uling mix sa jala rin kaya katamong lakan at lakambini ng Sinukwan. Anya naman pa, adamdaman nyo lang ini. Rin kaya katamong kandidato at kandidata nung makanano lang sagot Kapampangan. Oo, diretsong Kapampangan. Ika, Nikki, baka nalo kang may biyasa Kapampangan. Yana. Malibat ba anak pakisabihan da kang Kapampangan din kaya kang pengare? Bukod king meragul ko kaya lalawigang Kapampangan, rin pengare kung Kapampangan lamo naman. At yung nirepresent ko kasi eskwela niya, University of the Assumption. King library mi Marakal Rugo, libro patungkol king orthography ang Kapampangan. May mamasa akong salita, may mamasa akong translation. At tiro da ako rin ako mestra, siyempre. Pero may ragul kang mga Pampangan. Oo naman. Ito yung peka-importante. Dapat gagamitan may king pamiyaldodo. Diyan, alam mo, diyang nano pong lengguwahe, mapa-Tagalog, mapa-English, kailangan po Aldoldo gagamitan niya. Oo naman. May perfect yan, King Meto Ngayaldo. At saka yun, yung burita mong payabot, lalo na karin kayo na kanya pining tema tamo. King kapis
kapiesta na ning Sinukwan Festival ngayon 2023. Kay nakan mani muna masabal king kultura. Ali mo ikatamong minunang Kapampangan pero ipasa tamo kin tutuking generasyon. Yung kaya katamong kaya baluan king kultura. Anaping Sir Irwin yung kanong taong alang balikid king milabas alayang paintungulan na bukas. Nalalang na ita Sir Irwin Salamat king pagganaka mo nga ito. Anya naman po, ditak na mo pong oras. Idalata na lang po kayo king entabladong pasibay din kaya katamong kandidato at kandidata para king karelang question and answer portion. Paalala mo po, alam po pong magbu, alam gugulisak. Panay tala pong mayari din kaya katamong candidates na sagot para naman alila balita ma-mental block or malito. Supportan talaga kasi nung atsukay booking karapan kini masala, makakarog. Diba? Atsuking karapan nyo. O sige, pota na yung karog niya ni magpasalamat tamo na karing kaya katamong sponsors, yung kaya katamong gawan. Nakasalamat Clark City Front Mall, Mega World Capital Town, Robinson Star Mills Pampanga, Hilton Clark Sun Valley Resort, Department of Education, Commission on Higher Education. Madakal pong salamat mo rin po king Provincial Government of Pampanga, LGU City of San Fernando, SFELAPCO Incorporated, Pasudeco Development Corporation, 8990 Holding Incorporated, Fiesta Communities, Solana Land Development Incorporated, Balibago Waterworks System Incorporated, Susie's Cuisine, Tarlac Electric, City of San Fernando Water District, Forerunner Services Incorporated, Durapols Incorporated, Angeles Electric Corporation, LGU Santo Tomas, LGU Guagua, Clark Development Corporation. Nakasalamat ka rin miga jogging kakatamong pamangan, Jollibee, Kenny Rogers, ang buong Tokyo. Nakasalamat mo naman LGU Bacolor, Laos Group Holding Incorporated, Faith Realty Development Corporation, Miss Candida S. Gomez, House of David Foundation Incorporated, Our Lady of Mount Carmel Charity Foundation. Thank you to the LGU of Angeles City, Nidal Management Incorporated. Dakal po salamat. Karakatang pasalamatan din, marakalulugod. King Kekatambo Festival. Makanyan mo rin po. Dakal salamat. Of course, King Kekatambo official media partner, CLTV 36, Alliance of Kapampangan Choreographers, Philippine National Police San Fernando, Jose B. Lingad Memorial Regional Hospital, City Health Office Health Emergency Management Stall, Traffic Management Division, TICPA Pampanga Chapter, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Celtic Colleges Marshall, Walter Mort, Jurens Photography, our official photographer. Alam mo namang panay suporta para king panyulong ng Kekatang Kultura. Nakasalamat talete king panyulong Kapampangan Incorporated, LA Bake Shop, Light Microfinance Incorporated, Toyota San Fernando, Sunshine Superstore, Aurelis Bake Shop, CGS Solid Aircon and Refrigeration Incorporated, La Corona Ready Mix, Holiday Land Restaurant, Aurelis Bake Shop, Ampo, Ingarbes Supermarket. At anak ko Anya pa naman siya po. ng Ingarbes Papare rato kaya pagketang Mirabes. Sa na Mirabes. Babaw palengki. O yan Litas ning dalan king Babo Garbes. Harap Garbes. And Lulbog. Niya po. Pero po, agkatanda kayo po. Bukas, December 8, alas 7 ni Ngabak. Atinta mo pong street dancing competition. Maganap po yan king Mega World. At saka po diretsyo kaya king Robinson Star Mills Pampanga para po king free interpretative dance. Ito po yung last day na ning kaya katamong festival. Partner, lumipat ka ta. Katang Babo, huling mag-question and answer portion. Pinay ning pekapanenayan.
Anya naman po, sasabihanan na kayo, panay nyo pong mayaring sagot din kaya katamong lakan ang pong lakambini para po ela masyadong malito. Na po, ako po tambing gugulisak po tating niya pang sabihan. O Reni na, agkatantalang pasibayo munit kening kaya katamong stage ring lakan ang pong lakambini ning Sinokwan 2023. Palakpakan dala po! Muna la pong makutang din kaya katamong lakan. Akakitso, papansin nyo, alano ret ang mga ragul mga Headdress. headdress. Ne? Backdress. Kaya na lang yan eh. Mas relax na lang. Bang may paldan lang bang? Yeah. Alright. Masakit ba yung sasagot na pati kang bibitbitan? Masakit, medyo maliliw na ka, pero kailangan mo pa rin ibingkaya kang timan. O sige, umpisan mo na eh. Ang si Kanlob eh. O makanano, ayan. Umpisan mo na eh. Yung kaya kang... Nining mo muna, Nikki. Kaya katamong lakan. Number 1, Carlo Malanom ning Magalang. Ayan, nino kaya Carlo ing tiki mo bang suporta kaya ka? Nanong buri mo sabihan Karela? Thank you po kayong pamamunta na ng Sinokwan Festival. Dakal pong salamat kaya sa suporta. Makaya dyan na ka, kaya kang kutang. O ini. Ininong mamunot ika. O kaya katamong kandidato. O siya. Ulitan kaya makatadwa. Na kaya kang kutang bang talagang intindihan tayo. Mumunang kutang. Pinining kaya kang kutang. Single ka pa ba? Ali naman. Biro mo bang milako kakarog na? Ay, ning kaya kang kutang, Carlo. Nano, ing paborito mong kapampangan na salita at bakit? Nano, ing paborito mong kapampangan na salita at bakit? Dakal na salamat po kay masanting ako tang. Para ka ako, nakulalaot kayang magalang. Uli dito, yung magalang, diyang tawag kayang magalang, as nung kagalang karelang kabalen. At itamong kasabihan, na kaya na kan, mani muna, kaya na kan, mani muna, masabal, king kultura. Uy, tamo po. Dakal po salamat. Dakal salamat, Carlo. Nakapit naman lalaot po. Magalang. Paborito na magalang. Palakpan tayo po. Kaya katamong lakan. Number 1, Menibatan. King Balen Magalang. Pinitang number 1 yung migdalaging plaza ng magalang. Nandun eh. Kaya katamong candidate number 2, Menibatan City, John Michael Padua. John Michael, ayan, nanong buri mo sabihan king kareng tala suporta mo. Dakal pong salamat dakal pong salamat kining organisasyon na ini na dininanda kaya pong oportunidad na ipakiting kaya kaming masabal king kultura. Wow, pepakit nga naman tang costume mo, nino ing mig-design. Kitang kaya kang costume. Mr. Jun Baluyot. Mr. Jun Baluyot. Anong kabalduga na nitang costume, nitang design na? Paano po yun na po? Kung susulod po din, mamayaya pong puge para king kaya katamong Ortelano na alangsawang gagambul, gugusal, ang pong paypagal, bistaman ning uran, o king kapalyan-palyan. Ing Ortelano, amaragul bage, king kaya katamong lipunan, ing Ortelano mo rin, ing metong ing sangkan, kung bakit ating makayapag, apamangan, king kaya katamong lamesa. Metong talang pupugayan ding Ortelano, naman, ne? O baka sadya na ka, bagutan mo ne, yung kaya kang kutang. Kasanting nga pakibat pero alwapay tayong... Alway tayo may judge. Alway may score. O hindi po yung ma-score. O ining kaya kang kutang, John Michael, bilang metong lakan ning Sinokwan, makanano kang makasawop
apalaganap at apalablab ing kulturang Kapampangan. Pasibayo, bilang metong lakan ning sinukuan, makanano kang makasaw, apalaganap at apalablab ing kulturang Kapampangan. Intutuna po niyan, dahil pengari ko po, alila po tunay dayang Kapampangan. Pero ako po, penganak na ako po kening Balentamo, Pampanga. Kinawal ko, ang liguran ko, yung kaya katamong kultura, anya asabi ko, king puso't isipan ko, na tunay akong Kapampangan. Ito po, may balik tamo po king kutang. Yung asawap ko po, ini po may kyabe ko po keting ligligan lagwan na ini, bang ipakit ko yung kakong masabal, king kultura tamo. Kaya, uling maniwala ko, na yung kultura at tradisyon, ilang sisilbing salamin, ang po kaladwa, ni tunay dayang Kapampangan. Kaya kaya nakan, ang po king kung balang Kapampangan, amuyutan ko kayo, na lingapan, luguran, pong masabal, king kaya katamong, kulturang Kapampangan. Nakasalamat dyan, Michael! Bado aning Angeles City. Kata mong pamanyalita mo, papakit mo na yung masabal mo eh. Kingkaya kang kulturang Kapampangan. Alright, o ininay kakata mo ang lakan number 3, Keith Russell Semana. Pakilala min kaya kang Balen. Maya pa, bengi po kaya kayongan. Dakal pong salamat ka rin tala suporta ako puminta keni. Lalong-lalo na rin kabalen ko munisipalidad ni Florida Blanca. Ala ko po keni nung ala kayo niya. Dakal pong kapasalamatan na sinuportayo ko po king benging ngay ni dakal pong. Makanano may pigsa dyan, ining lakaning sinukuan. King totoo po niyan, pigsad dyan ko pong masalese ing lakan ning sinukuan na ini. King kategorya ning leguan na po santingan ning banwa ngay ni. King totoo po niyan, may kasakit ko. Na may nigaral kong masalese, may seryoso ko po, king pamanigaral. At lalo-lalo na, alim mo ita, may saya ko po kareng kaparang ko pong kayanakan na may kyabe mo rin po kareng ligligan ni santingan na po leguan na ini. Yato na, lamo may kakapatid na kayo po. Sige. Biru-biru itang bayad, pero itang saya naman, alang kapara. Masakit, biru-biru, mag-control kang pamamangan, diba? Itang mag-review kang Q&A, pakanan mo rin kaya kang talusuporta. Pakanan mo rin judges. Pakanan mo rin judges, kabangin ka, mag-diet ka. Sige. Sige. Bagot na ka, kingkaya kang kutang. Tayo, ayan, buklat tayo, bagya. Oy, ni, ingkaya kang kutang, Dinan tayo pong dita ka katahimikan para makapanisip ya. Alright. Keith, oy, ni, ingkaya kang kutang. Nino ka rin Kapampangan na sikat o personalidad, ing buri mong akilala at bakit? Nino ka rin Kapampangan na sikat o personalidad, ing buri mong akilala at bakit? Dakal pong salamat king masanting ako tang. Kareng balang ligligan, kalupanan amo ning ari ning sinukuan. Iti babiyang dalan para sukat ing lalam ning kekang beluan. Kalupanan amo nung kekayo yung ikutang. Nung ninong Kapampangan, ing buri kong akilala. Nung aliway ni, menibatya king teknoloya o YouTube na kanakong apalben. Nung aliwa, Mike Pangilinan. Mike Pangilinan nung pantunan niya king YouTube akit ye makalagyo yang ketak ng Mike. Nune memye yang kebaluan tungkol kereng kulturang Kapampangan. Isnaneng abalo kerin. Ing nano yung tunay kabaldugan ning ating kupong singsing. Nyaping kabang babasan niya po dyan. Nilubya po ing pamosong basultong ating kupong singsing. Nune ating mawawalang singsing king basultong ngay ni. Mapapaganaka, yamo kabut kantay ni. Nunet tutuyang propesiya, magpaganaka, ing singsingay ni nung aliwaing, manong siswan, ang poing kultura tamong tebuan. Papaganaka, kakalingwan, propesiya na balang aldo mawala yaman, ing singsingay ni. Pantunan ye kaya nakan, isulod ye, pagmaragul ye, ing kulturang kaya katamong menibat king indumpi-batan. O yan, ing bentahin ning metong alakan at inyang malino visualidad na magpaganaka king kulturang Kapampangan. Menibatan king maputing sampaga, lakan di Florida Blanca. Salamat. Nakasalamat, Keith Russell Semana.
sige. Grabe naman tang mekibat na. Bala mo magpuwesyaya, layang pat ng kai. Makibat ikit nandun. Pero ngayon, tune ngayon, kaya katamang Oo naman, pakilala tane. Imigzen Jeski Santos ng City of San Fernando. Kaya pabengi po kaya kongan. Bali ho, lalawin kaya pa yung costume na, balo kong San Ano yun? Fernando yung kayang susulod. Alright. Gusto ko ba? Kilala Kayo po me. nagkamalis to kayo po. Kilala me. San San Fernando. Fernando po. Yan po yung karang pong Emmy Caballo is San Fernando po yung dating hari na ng San Fernando. Dating hari na ng Espanya. Tapos kaya yan po may base in Laguna ng San Fernando. Wow. Nga pala lupa yung hari. Yung patron saint na ng City of San Fernando. Lupa kang hari ngayon bengi. Pero ingkutang nung ikang mikronahan, pakibalawan dama bilang pinandit. Ayan yung kakang... Makasadya nakakingkaya kang kutang. Opo. Makanano mong pigsa dyan, Ika, in Q&A. Yako po mula ko po lalawi actually ka rin kay Kapampangan na termino kasi medyo masakit na po rin Kapampangan na termino. Nung iya ka po may kabalo ka rin, kaya katama po nga mano si Swan, masakit siya po talagang ayon dyan. Kaya dapat ditak-ditak, manigaral kami po dapat. Anyang ini, subukan dan ako, kumanakang kutang ketang tala ng koya. Many bata niya pong obvious, San Fernando. No ka rin ka San Fernando? Ba't ko po barangay Talabastagan? Telebastagan, yapin niya po yung boundary na ning Angeles, ang po yung San Fernando. Malapit na iliglig ang parol. Makakayabe ka niya ng Telebastagan, banwa-banwa. Lagi ang champion yan. Yan, oy nina, yung kaya kang kutang. Inyang ikawaluning Setyembre ngening banwa, mipas siya bilang Christmas capital of Asia, in San Fernando. Bilang Kapampangan, nano, ayan, nanuya para kaya ka ing simbolo ning parol. Ulit ang kebao, ikwa mo ne. Okay na po. Okay na. Dakal pong salamat kay Masanting ako tang. Kaya pong kasaktuin ko tang para ka na ako dahil menedbatan ko po kay San Fernando. Para kaya kami pong Fernandino, menil biya pong saya ang pong ligaya imparol. Bali papakit niya po na ikatamo pong Kapampangan, andyang nanong problema, andyang nanong miras kaya katamo, gawat amo at gawat paralan. Bali ing parol, eya mo simbolo ning sulo, simboluya rin ning masabal ka rin kultura, simboluya ning masabal ka rin kayanakan, simboluya ning lugod para kaya katamongan. Kalupa na po ni San Fernando, pang-ing pangako na gawan tamo yung obra ni Mebek yung bawat metong at metong. Maging yan pong simbolo, maging yung connection king aslag ning tala na mamaya tunay sala king bawat metong. Napapakit yung pagiging tunay Kapampangan na basta Kapampangan ko. Kaya abya ka, dakal pong salamat. Simbolo ning sala. Dakala, salamat king kakatamong lakan ng San Fernando. Ding parol, malapit ng Ligligan parol. Oo naman. Kenny mo rin po, king Robinson Star Mills, Pampanga, king December 16. Antabayanan tayo. Pagdating pinamasulo, ating sala. Pagdating sala, ating pag-asa. At tune ing lakan number 5. Number 5, Chris John Lalik ng Angeles City. Ayan, pakilala ka ba? Yako po, Christian Celis Lalik, idadadwang pulo tapat na banwa. Manoknahan ko naman, King Angeles City. Nano naman, paki-explika mo naman kaya kang imalan, yung kaya kang gayak. Actually, yung kanakong gayak, magpatungkol ya King Lubenas na maputi. Na meto mo naman kaya katamang tradisyon kining Kapampangan na maralas na kasanayan tamo, lalo na King Balay ning Angeles na balang daratanging simbambengi, magprosesyon la rin. Na akit tala po reta maputing parol. Na-acknowledge tamo po na ikatamo Kapampangan, karasking kasalpantayanan, mani muna tamo. Alright. Sige, kunan mo na yung kayang kutang. Talaga namang reliyoso ang pong makadiyos say Christian. Lubenas. Patse. Atin mo ring Lubenas king Magalang, atin mo ring king Angeles. Ne? Maputi la rin. Ala ko ngakit kule, puro lang maputi ding karelang parul. Hoy Nina, talaga. Peka tigik daw pangarolyo. Magkasakit ka na eh. Hoy Nina. Ing lalawig ang Kapampangan, may kilala ya kabyas na at gelingan king pamagluto.
Bukod kaniti, nano pa yung pwede tamong ayampang kareng turista. Ulitan ke ba? Sige po. Kaya kang kutang, ing lalawigang Kapampangan, may kilalaya kabyas na at gelingan, king pamagluto. Bukod kaniti, nano pa yung pwede tamong ayampang karing turista. Ngayon pagkukaring turista, apin mismo na, ikatamo na mismo Kapampangan, kaya katamo pamanugali. Atin mo naman pamanugali na aliwata mo karing dayo, at metong mo naman king pangakapampangan, ing kikilala na ing kayang kultura. Ing ulaga ning pamagpasyag king kaya kang kultura, marapat mo, ding kaya nakan ding mani mo na. Dapot, ning kay daranas tamo king kasasagkulang kimbye. Inya maralas mo naman kaya katamo, manibating kakulangan. Ang kabyusan tamo ini, nung ibiya tayang buong lugod at pakamaling kaya katamong gabon na tibuan. Gusto milyarita, pag masabalan mong manibat kem puso, in kaya kang kulturang ibatan. Inyasat ako, di lang kayanakan ang magmasabal. Ag katanda ko pong bulatlatan tayo, in kaya katamong kultura, saliksikan tayo, in kaya katamong pibatan. Salupinan tayong alampat ng lugod at pakamal. Iti yung sarili mo, yung gawan maging sangkan, para hindi ta ka oras anyaran ng indong balayan. Inya, kurukan tala sana, rembalang meto nga kadaya, at umekang buburan, ing kulturang Kapampangan. Dakal pong salamat, Luidja, ing indong Kapampangan. Ayan! Salamat, Christian! Lalik ni Angeles City. Wabi na, malawak yan, kaya katamang kultura, eh. Dahil ka nung tao. Waren tao. Dakala salamat, lakan number 1, 2, 3, 4, and 5. Palakpakan tala po, reng mumunang batch. Ngayon naman, rigya katamong kutnangan, rigya katamong lakambini ng sinukwan. Or lakan? Lakan pa mo naman o lakambini? Lakan. So dire-diretso tane po yung lakan. O sandala po rin second batch. Candidate number 6, 7, 8, 9, 10. Ang po ing 11. Mipas no na la, Nikki ding first batch. Makasingap na lang bagya. Rigya katamong lakan 1 to 5. So dimdamdanan ng dinding produkto, ding ing parol, ne? Reni-reng kutang amyayaliwa na makaparikil king kulturang Kapampangan. Nandin may nga pa wow tamo kitang costume na. Anti kaya rin king pakibat na, king kaya katamong kutang. Totoy tanya naman na usantane po ing katuking lakan number 6. Patrick Lane Gigante. Nanong buri mong sabyan ka rin kaya kang tala suporta. Mayap abengi ka na akong kabalen para po ka rin ka na akong tala suporta. Dakal at dakal pong salamat. Ing lugod ko po kaya kayo, anting lugod keking kaya katamong kultura. Nakapilan man, alima wala at mas lalo kong palabungan. Dakal pong salamat. Burimi na mga balo, ninong may biblas, may ngayak kaya ka, nanong buri ng sabyan, nang kaya kang imalan. Ito pong ikitsunan din na kanakong maragula imalan metong yung kawayan ating ginawa po Mother Joseph Tito Manabat. Mother Jo. Mother Jo. Mother Jo. Oh, yung make-makeup ka ako niyang linhabang ko. Yan. Ngini, makasadya na ka ba aking kekang kutang? Makasadya na. Kunan mo ni, ketang tatalna ng koyo. Pakagogume. Ayan. Pakabuklat ke. O yan. Medyo magkasakit siya pong mamuklat ni Nikki. Masakit, makaba. Ayan. Pero yun, Maini. King Labuad Kapampangan, akit tala ding matitikas at matimyas kaya nakang Kapampangan. Bukod king sentingan at legwan, nanong positibong ugali ing dapat manatili. Ulitang kayo, yung manang pakibatan. Ikatamo pong kaya nakang Kapampangan o ikatamo king Labuad Kapampangan, sabi da mga yabang tamo. Pero balo na atin tamong metong positibong ugali. Yapin ing kasimpyan. Anak kanyaman, mami bebe, king Aldo, na simpli tamo mo. Uling itang kayabangan ay ta, baluta mo na aliya mo kabudyabang na mayangin, na magmatas ka rin ka para tamong tao.
uling atin tamong kasimplyan, na kung nuka rin atin tamong kababanlub, anak kanyaman kakabieke tiyato, na mikakalugod tamo. At king kasimplyan na ita, apapakit tamo, na atin tamong lugod king kekatamong kultura, na kung nuka rin in kulturang Kapampangan, labwad Kapampangan, atin yang metong asangkan kung bakit atsuya, uling itiiyang kaladwa nimbalang metong. Kaya naman, dapat tayong luguran, dapat tayong payabungan in kulturang Kapampangan. King kasimplyan, akit tamo, na ikatamong Kapampangan, tamo, pailakwan. Dakalpong, salamat! Salamat Patrick Lane Gigante. Manatili itang kasimplyan. Sabi na, tanong mayabang, ne? Ati naman kasi pagmayabang. Oo, ating kang pagmaragol. At saka itang kasimplyan na buris sabihan, may naka, makaruko ka, duko-duko ka, pero ating kang pagmaragol na kultura. Okay, kaya katamong Lakan 7, many ba palit? John Eric Pineda! Ayan. Burimate ang katas na, Katas na. Kasing katas na yung kaya mo nandin kostumo. Apalit, kaya tayo akit yapong iro, ale? Yapong iro. Oo, kareng pamikilala ang yapong iro. Pakilala mo nga yapong iro? Nino yapong iro? Yapong iro, iya po yung kaya kaming milagrosong patron, king Balening Apalit. Nung ka rin, ating king kapestahan na Atlong Aldo, Libod, Limbad, at Panatad. At karinin, nung kay, imbitahan da ko po, bangka nita adarnasan nyo, makananong kay mananggap, karing aliw-aliwan tao, at nung makananong kay manalok, karing mga nyaman na pamangan. Wow! At saka alimut ang pakananda kayo, basanda kayo, patseminta ko keng piyesta ng apong iro. Makasadya na keng kutang mo. Apo. Kunan mo na kang koya. O yan kunanan O iningkya kang kutang, John Eric Pineda. Nanong maulagang nga mano o turo, ningkya kang pengari, yung pwede mong ituro ka rin kapara mong kainakan. Nanong maulagang nga mano o turo, ningkya kang pengari, yung pwede mong ituro ka rin kapara mong kainakan. Dakal po salamat, king mas anting ako tang. Mumuna ko pong ituro, sinabi na po ka na ako rin kakong pengari, magpasalamat tamo po king igpa, nung makanano tanggap king bili ng biye, maskin makanano ta kasakitan, diya sa tamo manalig ka rin apong gino, at baluta kay sarili tamo, na ring tamo Kapampangan, ikatamong migagana ka, at maging magalang, marespeto, karing kaya katang mga tuwa. Ita mo po at dakal pong salamat. Kapasalamatan. Andiyan ating kasakitan. Dakal salamat, John Eric. Pineda din nga balit. Neribat King, Tomas Dizon Foundation Institute, Lakan number 8, Ryan De La Cruz. Ryan, medyo dakal ka palo. Pasalamatan mo pa rin kaya be mong papalakpak at gugulisak. Munang-muna po, burike pong pasalamatan in kakong pagkamalang eskwela, in Thomas Dizon Foundation Institute, paunganaan nepong Sir Arger Say Payawal, Ma'am Briones po, at keng kakong pamilya na alang sawang siniporto hanggang ening mayari impatim palakay ni. Sige. Eko patambing gugulisak ne, pakiramdaman tayo pa. Anya naman kunan mo ne, inke kang putang. Pakagulisak ne. Tanayin niya pang mayari. Ryan, ng Tomas Dizon Foundation Institute, ingke kang apiling kutang, o Nina. Makanano meng pakilala ing pamilyang Kapampangan. Pasabayo, makanano meng pakilala ing pamilyang Kapampangan. Metong ko pong estudyante na meragul keng sakit, naning pamibiyebye, naning kakong pamilya, pangunahan niya pong tatang ko at ima ko. Metong lapong tunay Kapampangan na agyo kong ipakilala keng lugod, tibe na tiruda kaya kami, 16 kaya pong mikakapadad.
16 po. Yako po yung bunso at yako na ingeni ing magaral karang 16 sa may kakapatad. Rempe ngari ko po pag maragul ko la. Tunela pong kapampangan, tiruda po yung tibe, lugod keng apong ginu at ganaka karang ega na ganang tao. Itamu po, dakal po, salamat. Puyat yay tatang na. Malugod, matibe, makajos siyang pamilya ng Ryan de la Cruz. Dakal salamat. Many but King Thomas Dizon Foundation Institute. Siguro itatang na puyat tiyo. Lagi ang puyat na eh. Masakit 16. rin man niya siyang bingot. 16. 16. Feeling ko may 16 po sila. kaya magkape ang magkape. Ala, O hindi na, ikakata Ala. mong susunod na lakan number 9. Lakan 9, Miko Santos. Pakilala mo yung kaya kang syudad. Yako po, Imigo Santos, Apulot 8 Banwa, Manok Nangan Manalakaran, King Ciudad, San Fernando. No ka rin ka San Fernando? Barangay Kalulot po. Kalulot. Ayan. Kanya rin ng Northville. Ne? So makasadya na ka ba? Makanan may pigsadyan. Ing lakan ng sinukuan. Pagsadyang ke po ing lakaning sinukwan. May practice ko po talaga na nakuha ke po talaga ing lakaning sinukwan 2023. Ita mo po. Sige. Kunan mo na yung kotang mukhang kuya para milabas na ka. O ining ko nga dapat mong pagsadyan. Kalulot. Anto rin taga kalulot? Oreta, 1, 2, 3, 4. Alia, dakal din San Fernando. Mangisnawa ka pa malala mo. Inining ko Maksadya na. to. Ready? Nung atin kang ituro ka ring anak a miyembro ning bayong henerasyon. Nano iti at bakit? Nung atin kang ituro ka ring anak a miyembro ning bayong henerasyon, nano iti at bakit? Para ka na ako, deng bayong henerasyon akay na kanyeni, imulat kula, king kulturang kapampangan, ang poking, amanong siswan, banta imulat kula king sosobra nala, king paggamit ng plataforma, para imulat kula ring bayong henerasyon ning kayanakan. Dakal pong salamat. Ita mo po. Palakpakan tayo po. May ribatan kang City of San Fernando. Kaya katamong lakan, number 9. Totoo ito na. Anaping attorney Mariano Santiago. Metong karing mamuntukan tamo. Papaganakana ka rin kay nakan. Be mindful of your values because you are examples to the younger generations. Kaya hindi dyan eh, kapampangan English. Makanini, paganakana kaya katamo, ing pageant, mapilan niya mo pong oras, metong niya mong bengi. Pero itang pamiyal doldo mong pamanugali ang pong dapat yung makakasanting pong makalagu kaya kabilang kaya nakan. Yan ang candidate, number 10. Number 10, Kenshi Katchal. Ayan ang Angeles City. Pakilala may pa kaya ka sarili. Yako po Kenshi Katsyal, adwang pulot meto nga banwa, manalakarang yang kakunlulugar nga syudad. Syudad Angeles. Syudad Angeles kami ni Batan, pero yung kaya kang costume, nano ing relevance na king Angeles. Ing sabihan na po yung kakong costume, ing ratan, isa sa metong ang pumpipa maglugod ring kapampangan. Alright. Nano ini may gawaya king nano mo? Bala mo kaila, king corn. Okay. Corn husk. Mais. Mais, Minsan talagang masakit yung mga pampangan eh. Mahambol Mais. ka. Sige, kumain ko mo na yung kotang mo. Mais na. O takaling king mais. Corn. Minsan mabigla ka eh. Magmais ka king pakibat mo dapat, ne? Awa. Sige nga. Since atin yung mais bulong, ngeni, maisan mo lo. Yung kekang kutang. O ini na yung kekang kutang. Nano palagi mo, ingulaganing pamanurong amanong kapampangan karing kay nakan. Nano palagi mo, ingulaga, ning pamanurong amanong kapampangan karing kay nakan. Ing alaganing pamanuro tamo kayang kakatamo sariling amanong siswan, is pa magrespeto ka rin kakatamo pipunpunan. Uling tuturo tamo, dapat tanturo kaya katamo kay nakan, ing nanong kaya katang kaya ragulan.
Bakit? Uning dapat tayong pagmaraguling kaya katamong amano si Swan. Karangalawang kultura. Dapat tayong dinan ulagain kaya katamong kultura. Tamo po at dakal pun salamat. Ayan. Palakpakan tayo po, Lakan, number 10. Mark Vincent Deyang ng Bacolor. Pamanyalita King Manong Susunod. Yan naman, yung kaya katamong Lakan, number 11, Nino Yaniki. Yan, Mark Vincent Deyang ng Bacolor. Ayan, kamusta ka to? Ayos po. Nanong panamdaman mo? Ang panandaman ko po ngayon masaya, uling ngayon Aldo pag masusyan tayo at pag celebran tayong kakatamong kulturang Kapampangan at Amanong Sispuan. Usog taban na, Kenny. Kaya ka mga rimla, maka-crop top ka. Yan yung gusto ngayon, di ba? Crop top. Okay mo po, andyan pong mga rimla ko, sulod kay pamurin in costume ameni ba't king kakumbalen. Uling pagmaragul kay. Pasalamatan mo naman yung ginawa king kaya kang costume. O ito po, pasalamatan kayo po yung ginawa king kakong costume, Mama Darwin Reyes, na menibatan mo naman po king Balening Bakulod. Yan. Yan yung kasantingan, pag yung kaya kang designer, may nipatan niya, kitang no ka rin niya. Wapi. Kainan taga-no ka rin niya talaga. Ay ka na akong designer, Sigmund Talbanday Reed. Dakang salamat kay Mexico. Apoy Aljon Medina, Christian Bautista, thank you. Makasadya na king kaya kang kutang, kunan mo na Ayan. kang koya. Ay, naining kaya kang kutang. Importante la po ngayon kay Aldawanan din kay creatives. Ne? May kakatamong artists, designer, makeup artist, hairstylist. Ready? Alright. Metong karing aktibidades ning Sinukwan Festival ing Lakan at Lakambini ning Sinukwan. Bilang metong ang kandidata, makanano yung makasaup itang ligligan ay ti, king pamagpalaganap, king kulturang Kapampangan. Maya pabengan po kaya kayungan. Makanano yung makasawping ligligan na iti para malaganap ang kultura Kapampangan. Nyening Aldo, pipilinan tayo ng ninong manyambut Lakan at Lakambini ni Sinukwan. Uling manyambut, maging yang masanting ay ehemplo. Anya nung madina ko man pong pagkakataon manyambut, maging kung masanting modelo ka rin hanggang kayanakan, imulat ko la po king katutuan at amuyutan ko la na ibuklat doreng karelang mata. Baka nita akit deng kule, ang pausanting ning kakatang kultura. Amuyutan ko lang na ibuklat doreng karelang balugbog. Baka nitadamdaman daing santing na ning kakatang Amanong Siswan. At buklat ko rin karelang asbuk. Baka nita pumabiyasa lang magsalita king kakatang Amanong Siswan. Uling man wala ko king metong akesabyan. Ala nang mas malanampa king may bilasang asan. Hing taong ebiyasang lumawe king kayang pibatan. At hing taong ebiyasang lumawe king kayang kulturang Kapampangan at tradisyon. Anya lagi tapakatatandanan. Ikatamong Kapampangan, ikatang Kapampangan, gawan tayo nga katang egadaga ng agyu at gawan ko nga egadaga ng agyu. Baka nita, lalo ya pong magdare-diretso, yung katang kulturang Kapampangan at eya mapakaluditi. Dakal pong salamat. Bala ako mirasya hanggang itang harap. Nano itang sabi mo? Nanan mo rin balugbog me? Nanya po rin sabi ito? Amuyutan ko po na Amuyutan, nanya po rin sabi amuyutan bala mo po, hingkayatan. Amuyutan po rin sabihan, hingkayatan. Ikayatan ko pong ibuklat din karelang balugbog, baka nita po damdaman daing santing, ning tono na ning kakatang pakamalang Amanong Siswan. Alright. Salamat, Mark Vincent Deyang. Pasibay po palakpakan tala ring kaya katamong Lakan. Number 6, 7, 8, 9, 10, and 11. O yan, may-ari na ang Q&A portion para ka ring Lakan. Matata naman ka ring mga lagong Lakambini. Yes. Ausan tala rin kaya katamong Lakambini. Number 1, 2, 3, 4, and 5. Ni Raus na lo. Deng Lakan. Yan naman. Deng Lakambini. Ne? Lakambini dati, ausan tayo mutsya. Diba? Ngayon ni Lakambini. Pangalagudan Bal mo, mo migsadya kan karelang costume so ne migsadya la king question and answer. Akit mo naman makasagot lang makasalese, makapagnyalita lang Kapampangan na maka-proud, makatula uling kiring karelang kayanakan
ayapseding amanong buridang sabyan. Kanya man ang paayap siya, ne? Oo. Anya naman, umpisan tayo po. Palakpakan tayo po. Ausan tayo, ikiya katamong Lakambini number 1, nilipatan King Balen, Santa Ana, Richelle Meza. Richelle, pasalamatan me paing kekang designer. Dakala salamat po ka Santino Rivera. Anong no ka rin, binyanangan po yung ega na gana, bang ipakiting kayang artistry, kayang pamanggayak yung kanako susulod keting ka orasan na iti, dakal pong salamat. Menibatan ka King Balening Santa Ana. Opo. So, ating asan-asan King Santa Ana. Opo. Malinamnam lang. Manyaman. Malinamnam. Baka nang mas manyaman, asan Santana o asan Masantul? Asan Santa Ana po. Obat mo. Alina partner, po ata pipate mo pa. Kumanak ang kutang mo. Wapin. Obat mo. Obat mo. Ante, ka na ako, Mebi. O, metong mo. Pota. Magkasakit ka pakitang kadua. O yan na. Awa? Bubuklat na ne. Masakit laping buklat. Makapaduro lang kayo, masalese. Dinurot danala. Lea pirit dala po. Kaya kakaskop daw pa. Makasadya na king kutang mo. Alright. O ini kaya kang kutang. King milabas apamag saliksik. Ing amanong kapampangan, malapit ning mawala karing kayanakan. Bilang metong alakambini, makanano mong apanatiling mabye. Ing pamagkapampangan kareng susunod ay narasyon. Benging Diyos po kaya katamungan. Anting metong alakambini keting kaorasan na ini, gamitan king kanakong advokasya, tatalakad ngayon ni keting harapan na ini bilang lakambini ni sinukuan ang magrepresenta king kanakong Balen. At bani palagana rem bagyang maralas tamo nga kakalingwan, mumunang dili nga manong siswan, anong no ko rin mapilan kaya katamo, nalang magsalita ka nito, lalo na rin ba yung generasyon na iti, uling kang sisibol at teknolohiya at makabayong pamabiyebe kaya katamo, kayang bayong pamabiyebe tamo, masisibol kaya katamo yung salitang Ingles. Anong no ko rin, yaku keting harapan na ini, kasalukuyan kaya pong gagamitan nga mano si Swan, bang ipalaganap rin kaya katamong amano, pibatan tamo ka rin kaya katamo pumpunan. Inyatandaan tamo parati. At yung gamat tamo no makanano tayo, apag maragul, apalablab, at apasaplala, ing labwad kapampangan, dakal pong salamat. Palakpakan tayo pong pasibayo, menipatan King Balening Santa Ana ay Richelle Meza. Yan naman po, menipatan King Ciudad Angeles ay Yoni Nicole Dueñas. Medyo lulupot kumbaga, makakatasla rin kandidata na. Mo kasi pikakatasing heels mo eh. Din, Kalago mo ne, bal mo asneking kasantingin kaya kang buwak. Ninong ginawa kang buwak mo, ang pong makeup mo, pasalamatan mo eh. Salamat po kang Kuya John. Ang pong kang Nay Christian Bautista po. Kanduta na kakanyan pota, kalingwan may lagyo. Pekaladlad niya pa mo. Oo, peka plancha niya pa mo yung kaya kang buwak, peka kulot niya. Mamulak-ulak. So ngayon, makasadya na ka ba aking kaya kang kutang? Opo. O sige, kunan mo na yung kutang mo kang koya. Tsaka may duwang. Tsaka may iduwang ka ako. Ayan. O, di ba? O, Bubuklat, magsalita ka pa. Kasi masayang buklat. Tama, ne? Agkatantala po bukas rin kaya katamong kandidato at kandidata para king culmination activity ng kaya katamong Sinukon Festival 2023. Sige, bayo kaya kutang panay kaya pang mayaring pumirma kaya tang tabulation shit itang metong judge po to eh nakadamdaman. Sige. Alright, i-JP kasi nagpapirma eh. Pawang question and answer. Pipirman dala. Para kay ba't nanining question and answer? Award ta na lang kaya katamong mapilang major and minor awards. Alright, makasadya na ka. Opo. Sikanan mo, makasadya na ka. Makasadya na ako.
Mas masikan. Makasadya na ako. Yan, takasing makeup artist mo nandin. Daming lagyo na. Double charge ka ng charge na kaya kabota. Alright, o ini na yung kaya kang kutang. Nanong metong abage at tiro ning pengari mo na pwede mong ituro kareng kapara mong kayanakan. Ulitan ke. Nanong metong abage at tiro ning pengari mo na pwede mong ituro kareng kapara mong kayanakan. Apin ini, ing kalugod-lugod tamong kayanakan. Huningi ka tamong kayanakan, ikatamong kayanakan, Sige, di na tayo pong maya pa oras. Ulitan tayong kutang. Ulitan kene. Nano mong metong abaging tiro daring pengari mo keka na pwede mong ituro kareng kapara mong kayanakan. Bagay na tiro ng mamo ang pontatang mo keka. Ano mang marokay turo rin pangari. apin ini ingatin tamungan, apin ini mikalugod-lugod tamo. Bangka nita ikatamong kayanakan, apal to tamo na atin tamong lugod, king kulturang Apin ni tayo rin nasabihan. Lugod. King kultura. Lugod king kultura. Po ka rin kapara ng kayanakan. makaninirari, Kita mo po, dakal pong salamat. Okay. Palakpakan tayo po. May Ikakatamo kakalugod candidate number 2, Manipatan King Angeles City. Ito yung peka simple na pupunto. May kakalugot na. Simply amo. Simple Love, love, love. Love, love, love. Lalo ng ining Pasko. Pakilala kayo po. Ikakatamong Lakambili number 3, Manipatan King Balena Palit, Maria Evita Omali. Makinang yan, ha? Mabatu. Mabatu, makinang. Nalo nga sabi na rin engkantadyo at sulangan din kaya kading malan mo. Pasalamatan mo pa yung kaya kang designer. Mumuna po, pasalamatan ke po ing kakong designer, Miss Yanyan. At aliwaya naman po ing ginawa kanini. Aliwa mo pong metong nga tao ing ginawa kanini. Ing ginawa po kanini, ing buo ko pong balen, saup miya pong gewa at pakamalan. Uling masabal kami po king kulturang Kapampangan. Buyong balen. O, pilala kaya liburet. Pilala kaya libureto. Hindi ka salakit ang pipana yan. Kasi mabatuya. No? Makasadya na ka. Makasadya na ako. Oh! Sige nga. Kalambing na, katimyas na. Kako mebye. O, sige, bilangan mo parang bato na. Uling kanta ko pa buklat. Mika maluto, mika nanauya, yung kapapangan ng orange, sampoing blue. Aruy mo ba? Rin kulay ang kapampanga. May quiz bilan Yari na yung patena ng quiz B. O hindi na yung kaya kang kutang, makiramdam kang masalese. King kantang ating kopong singsing. Nano king palage mo ing simbolo ning singsing. King kaya kang biye. Ulitan ke. King kantang ating kopong singsing. Nanong buri ng sabyan ning singsing o ulaganing singsing. King kaya kang biye. Maya pa Diyos ginupo kay kayungan. Ing simbolo po ning singsing para kanako o para king kakumbye. Iti po ing pakamalan at luguran taya ing kakatamong kulturang Kapampangan. Uling maniwala ko po na ikatamong Kapampangan ing singsing ay taing sisimbolo kay kakatamong pagkakakilanlan at ing kultura pong Kapampangan kakataya pong pakamalan. Kaya agkatan ko lapureng kapara kung kayanakan nagamitan itang singsing ay ta para pakamalan, lingapan at gambulan pa ing literatura at kulturang Kapampangan. Uling maniwala ko po na
ing kayanakan pa rin ing manimuna at magmasabal king kultura. At maniwala ko po na ing sinukuan, produkto nening milenyong kayanakan na dapat mangalingwan king ama nung siswan at kulturang Kapampangan. Mikalugod at misan metong para king kapigaganakan ning kulturang Kapampangan. Uling maniwala ko po na ing lugod at sikanan ya ing bien ning Kapampangan. Abe-abe tamo po, agnan-agdan, idalit ing kapagnasan para keng kekatamong kulturang Kapampangan. Idambana tayo po ing kekatamong kabyasnan para keng matatag abalayan. Tandanan tamo po na itamo pong Kapampangan, ing singsingay ta, ing sisimbulukeng kekatamong biye at keng kultura tamo. Ulitan ko po, agkatan ko lapuren ka para kung kayanakan, nagambulan, pakamalan, lingapan, ing kulturang Kapampangan, uling Kapampangan tamo, dangal tamo, at kapilan man, Kapampangan tamo, pagmaragol tamo. Dakal pong salamat. Ala na akong idagdag. Sinabi na nangan. Bala ako manyara ni Robinson. Ngayon naman po, Menibatan King Syudad San Fernando. Palakpakan tayo po. Ing pagmaragonan ng San Fernando, Pauline Franco. Maya, babengi po kaya kayo. Si Claude ko po. Kagalang na. Tatakot ko po ito matusok ko. Sabi na ng cameraman, dikit ko kano kayong candidate. Mga nano ko po, dikit kanyan kayong candidate. Matusok ko. Baka na, nanong sisimbolo na ng kaya kang costume, nyening bengi. Mataram-taram la pa mo. Maya pabengi po, mumunan didi po buri kang pasalamatan, ing ginawa kang kanakong imalan, ing matenakan ay Sir Kevin Kayanan. Ing kanako pong susulod, ing kanakong imalan, sisimboluya po mayakit darening marakalaparol, na mamya sala kaya katamo, deni pong parola reni atin lang sulu, na ikatamo po ing manalakaran bilang sulu, kareting parol, na antina ning sulu, mamyata mo muna, ikatamong Kapampangan, mamyata mo muna mang sala, at saya karing pamibye-bye, daring kaya katamong kapara. Marakal pong salamat. Aliya pa iting kutang, ne Pauline. Ay ninayin kutang tamo, kunan may kang koyo. Practice siya pa ito. Practice ya, para mila ko yung karog. Bala ko po, happy Tututo na kami, oy Nina. Bala mga pinay ta, joke mo ita. Oy Nina. Kasi, puta matusukan mo ko kung kikit na ng kaya kang costume. Ali po, maganak ako po. Siyempre, Kapampangan ka. Siyempre. O, di pa mola kami. Aray ko. Pasensya na kayo po. Kakasabi, aray ko. Ay, Rego naman. Nakakutakot na niya. Oh, thank you, number 4. Okay. Joke mo po. O, ini po. Ingkotang na kaya katamong Lakambini, number 4. Bilang Kapampangan, Pauline, nanong pwede mong ayambag king kekatamong kultura para mapanatiling mabiye ang kulturang Kapampangan. Ulitan ke. Bilang Kapampangan, nanong pwede mong ayambag king kekatamong kultura para mapanatiling mabiye ang kulturang Kapampangan. Ikatamo pong Kapampangan, may kilanlan tamo, at belwan tamo karing marakalabage. Dakal tamo po apag maragul, kalupadaring kaya katamong ligligan parol, ampo ring masanting at masika ng sining, kultura at turismo tamo. Bilang kaya kayo pong Lakambini ning Sinukwan, at antimo naman bilang metong akayanakang Kapampangan. Yako po ing maging ehemplo at modelo karing kapara kung kayanakan. Bangkanita, ila, alide muna wan kalingwan, ing kaya katamong kulturang pamana. Ing pamana na po, ding makatwag kaya katamo. Mapaugali man yan, o ini pong pamakyabi ako king Lakambini ning Sinukwan na iti yakabod ligligan legwan at sintingan. Nune metong ya munang mang paralan, bang ipakit at tunay pagmasusyan, ing kaya katang kulturang Kapampangan. At sabi ko pin po, bilang metong Lakambini ning Sinukwan, lumakad ko po kaya beyo. Abe-abe tamo, tayran da kayo at antabayanan da kayo, bang lalo tayo pang gambulan?
pagmasosyan, lingapan, at pagmasabalan ing kaya katamong kultura, ing kulturang memyedalan, sulu kaya katamo bang misasan metong tamong kapampangan, ing kulturang pakamalan, ing kulturang tune makabaldugan, luwidya, ing kulturang kapampangan. Palakpakan tayo po yung Lakambini number 4, Pauline Franco. At ika pa nga sabi kanita. Abe-abe, may panantabi. Di ba? Ngayon naman po, sa lubungan tayo pong palakpakan, menipatan niya pa po king Masantol, Patricia Ann Salinas. Maya Pabengi Patricia. Maya Pabengi mo naman po. Kasanting na ning costume mo, ninong ginawa. Karakal makagules, nanula rin. Tutula po ni costume ni Megawaya pong Adwang Aldo. Kami po ning pamilya ko, ing bapa ko po yung ginulis kaya ning mga santing imahe kaya ning malan ko. At kami po ning kaklase ko yung megwelding karetang susulot kong bangka. Ang po retang makasabit king kana akong buntok. Kagaling da na yan. Adwang Aldo. Ako po bilang designer, kaya ayaring Adwang Aldo yan. Mga pilangkay. Kagaling na. Domingo. Basta saup-saup, abe-abe. Eya imposible, Adwang Aldo. Ne? Okay, gumana kang kotang mo. Lakambini, number 5, Patricia. Nakasa kaya ka, Patricia o Ann? Pat-pat ka no, pat-pat. Siya. 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 Alright, maka-ready na ka? Makasadya na? Makasadya. Kalago na ka ng dimples ng Patricia. Ne? Nung ikang magrepresenta kareng Kapampangan, keng aliwang lugar, nano ing malyari mong ipagmaragul king Pampanga. Ulitan ke, nung ikay magrepresenta kareng Kapampangan, king aliwang lugar, nano ing malyari mong ipagmaragul king Pampanga. Dakal pong salamat king kay kayong kutang. Ing agawa ko po nung ako ing magrepresenta king kulturang Kapampangan king aliwang lugar. Gawa ko pong kanta, isulat ko nung makananong lakatapang, ding tao king Pampanga, uling kambening kasakitan, kambening albog adaratang kay katamo, kambening minakbong niya yung pinatubo at dinala niya yung death march ng World War II. Kingkay kami pong balen at inadwang sandarong general, aakabyusanda ing sakit at pamaglakad king death march na menibatan king bataan. Isulat ko po ka rin nung makananula katsaga, katatag ding Kapampangan, uling kambena ning ganaganang kasakitan na kay katamo kay harapan, ing lugod, ing tapang, yang manatili kay katamo Kapampangan, uling itamong Kapampangan, pagmaragul kong matapang tamo, uling ing ganaganang kasakitan na kay katamong harapan, kay katayang akabyusan. Nakalpong salamat. Dakala salamat, Patricia Ann Salinas, menlipatan king balen ning Masantol. Kenyo la po akit ning mga nyaman na Emma, ang pagsugpo. At saka 20 municipalities and 3 cities. Wow. Di ka nang mamili, no? Karing historical landmark. Nanumpakan mo karela, karing turista. Anya naman po, dakala salamat kareng first batch na rin katamong Lakambini ning Sinukwan. Kapit na tanala pala. Malapit tanang mamupos. Ngayon naman po, panayan talang manik ning katamong second batch. Kagaling dang magsagot, ne? Magaling. Matulid din karelang pamanyalit ang Kapampangan. Uling, isalitang Kapampangan, metong yung mayor yung salita. Kaya ti bong sa tamo, ne? Wow! Masakit talagang magsalitang Kapampangan nung magsalitang Kapampangan anak pa. At inakanganak. Wow, magalo na. So, inganak mo ba? Kasi di ba ngayon, pakisabihin doon ng anak na English para kano ela magkasakit. Medyo miturang kumbagya ka rin. Kasi Englishan mo rin anak mo? marakal ka rin pialben king TV makanya no. Atula king English o kaya Tagalog. Gini, babalik niya Tagalog. Ampong amano si Swan Kapampangan. Diyasan ng mamilang.
Ang Kapampangan Oh. Dapat naturo. Ako itang paunakan ko, 1-year-old ya, kaya pakisabihan English ang pong Tagalog. Pakisabihan miya Kapampangan. Kasi sabi mi, ba't iya ako may biyasa kong Tagalog? O ba't iya ako may biyasa kong English? Nanyang mag-aral na ka ne. Kaya pinuturo, pakisabihan miya Kapampangan. Meto nga kayan. Mitulid kaming pengari na bayo generasyon Ngayon subukan tala. Reng second batch. Daring kaya katamong Lakambini. Umpisan tayo. King Lakambini. Number 6, Menipatan. King Balen. Ning Arayat. Hi, Mackenzie Gozon. Higintuya huli. Ano kayang bris sa Kamal ng kamal niya. Asas ang laing kayang battle mo. Pota buriming i-sharing mic. Mag-hi and hello ka pa rin kaya kang supporters. Hello po, karang sinuporta kayang kakong laban na ini. Pasalamat ko po uling supportan niyo ko at dinaon ko po kaning laban kong ini. Salamat po. Ayan. Alright. Makasadya na ka ba para kaya kang kutang? Opo. May nigaral ka bang lisyon? Makanan mo pigsadya ng question and answer. Muna po, may ngutang-ngutang ko karang makakatuwa. Kung nano po talaga yung tunay kabaldugan dalang aliwang Kapampangan words. At mag-research ko rin po, banta po atin kung balong isagot karang question Kenny. Alright. Habang makasulod yung bakal akwintas. Kalakalala po na kidnapan da ka po ta. Kunan mo na yung kutang mukhang koyo? Ati Bieme. Kanako. Tsumika ko pa mong... Sige, pinagigintuhin. Ninong burin pasalamatan kayong pamangayak. Dakya ka. Pasalamat ko po kang Tita Jinky Redoblado, kaya ang malagong susulod kong Yeni. Kita mo. Yan na. Ini na yung kaya kang kutang. Ready? Di ba? Kuli ka-gray mata na. Ing tema ngening banwa, kaya nakan manimuna, masabal king kultura, makanano mong apakit, ing tunay malasakit o masabal, king kulturang Kapampangan. Ulitan ke, ing tema ngening banwa, ning Sinukwan Festival, kaya nakan manimuna, masabal, king kultura. Makanano mong apakit ing tunay malasakit o masabal king kulturang Kapampangan. Maya pakaorasan po kaya kon. Bilang Kapampangan po, agyo ko pong manalakaran karyang kainakan, na isiwala ko po in tunay kabaldugan ning kaya katamong kulturang kegisnan. Kalupo na po ni pa magkabe ako king Lakambini ni Sinukwan, may kabe ako pauli na ning buri ko pamiragdagan ning kaong kabaluan, king kaya katamong kulturang kegisnan. Bang kanita, agyo kong ipakit at ipagmaragul karyang susunod pang generasyon, ing tunay kabaldugan ning kaya katamong kultura. Uling maniwala ko, ing tunay amano suswan, kapilan man, dapat kalingwan. Ito mo at salamat. Palakpakan tayo po, Ipay, Mackenzie Gozon, ning Balen, ning Arayat. Totoo ito ni Richie napurisap yung makayarap ka kayo balo mo na nga. Itang pamananggap mo na, bisa ko bang mabiyasa. Yes, anya naman natin tamong Sinukwan Wow. Festival. Anya naman palakpakan tayo po. May nilipatan niya po King Don Honorio Ventura State University, Erica Mag-isa tang Pascua. pagya. Manyakop yung maragula. Okoy, lumaot ko na. O yan. Makanyang tang misabi kanyan. Pasalamatan may ing ginawa king kaya kang costume at nanong inspirasyon nyo. O kami milapit kaya ka. Dakal po salamat kang Sir Darwin Liangco, king pamagawa na po ng costume ko. Alright. Makasadya niya pong sagot. King kaya katamong candidate number 7, kunan min ko tang mukang koy, yaka naman milapit ne. May sabi kayo pang Nikki. Yan na, Ayan, Lakambini na. Wato, nanong panamdaman mo ngayon oras sa ini? Kakarog ko po. Kakarog ka. Sige, pasalamatan mo rin tala, suporta mo. Dengan pong susuporta ka na ako, dakal po salamat. Yung pamilya ko po, kare pong barkada ko, dakal po salamat. Rembarkada talaga, ilang nga panaligan mo. Patsya Kaluguran. makanini.
Hanggang Kapitangan Bengi, chula. Oh. Gulisak. Ila kanya ni kakarog ng barkada mo na. Gulisak daw mo rin barkada na. Dakal ka pala barkada. Kanto-kanto na. Poparing Malbeking live coverage tamo, ha? Orek Kay yung- Sinukwan Pampanga page. Nakasalamat si LTV 36. Oy, ninay ko tang. Makaramdam kang masalese. Represent mo eskwela yo. Kaya subukan tayo, ining ko tanga ining. Nung ating English zone only, palagay mo, dapat tamo bang Medinan mo ring Kapampangan zone only karing eskwela? Bakit? Ulitan ke, nung ating English zone only, palagay mo dapat tamo bang Medinang Kapampangan zone only karing eskwela? At bakit? Para po kana ako, dapat po atindin pong Kapampangan zone kaya pong eskwela. Kasi ngayon po, akakit ko po na mawala na po yung kaya katamang imanos si Swan. Nga nung atin man pong Kapampangan zone kaya eskwela, maniwala ka po na din kapara kung kayanakan, mas apalawig na pa po yung kaya katamang imanong si Swan. Dakal pong salamat. Palakpakan tayo po, may lipatan kayong Dabsu, Erika, Pascua. Itang potang tinukulo ka makayan, Kapampangan. Wala ako gawang kaya Kapampangan zone kaya eskwela ang kantin. What eh? Ni Papa niya lita, alabak kapamamangan la. Oo. Malutong Kasi Kapampangan. glada siguro. Kaya tang Kapampangan zone. Ngayon naman po, may naipatan king Balening Candaba, Natasha Fabian. Natasha, mamangan ka pang burong asan. Opo naman, ng kanyaman. Kasi king Candaba, marakal burong asan. Nanong peka paborito mo? Burong asan, tagilo, o di ba ting dalag, ito. Miyayaliwala palang Nanong klase. buri mo kareta? Manyaman niya pong iparis yung burong asan king guling pepa bukal. Pati po karing inihaw na hito, asan pa kanyan po. Kasi niya kang ABS-CBN, Wow. finisure king Candaba at ang karelang burong asan. Pinabalangin Kare- ka Kapampangan Samji. At saka aliwaya, so asan niya burong asan. Buwan eh. Stong retang paroya, tagilo. Tagilo, pagparo. Gusto ko niya po, Okay. tagilo yo, pache paroyo. Eh, yame itong ako sa buro. Awa, ne. taburo ya Okay. kabut, aliya makanta. Di Depende- ba? Depende sa anong bulog. Kalagunan ng menibat keng Candaba niya. Basta Kunan mo makati- na kaya kang kutang. Lupay ang biryan. Ha? Dakal pong salamat. O sige, ipagkwento kayo pa mo. Ating tilapia, ating bangus, ating mananaman, ating damulag, gitang nan... Nametong alakanan din Beko herog. Balak maliluya, magdala yung pala damulag. Oy, ninay kaya kang kutang. Lakambini ning Candaba. Nanong lugar keti Pampanga impwede mong ipagmaragul kareng daratang adayo o turista. Nanong lugar keti Pampanga impwede mong pagmaragul kareng daratang adayo. Dakal pong salamat, king kaya kayong kotang. Ako po lumawot, baluta naman po yung bida kening kaya katamong kompetisyon ing sinukwan. Ing sinukwan, ing bundok sinukwan na akit tamo po king arayat, ing kakong buring ibida karing kaya katayong dayuhan na datang. Ali mo bundok ing akit taka rin, kung ali pati na rin ding batis, ding ilog, at ali-aliwang tanaman. Akit tamo kung pakanano na gewa ning ginu, ing kaya katamong kalikasan, anang kalago, anang kasanting. Akakit tamo po kung pakanano ya ing kalam na binyenang ning ginu kaya katamo. Kita mo po at dakal pong salamat. Palakpakan tayo po, Lakambini ning Candaba, Natasha Fabian. Halam mo rin sabihan? Blessings, Blessings. po. Alam ko is blessing. Malugod siyang gino. Alright. Dakala salamat. Lakambini ning Candaba. Ngayon naman po, Pila na lamang may tatagan. ikikatamong pangaduang tauli nilipatan kay Florida Blanca, Marivic Santos. O, ito na naman yata, Milele kayo. Lamangan lang espasyo. Ay, ninong ginawa king kaya kang malagong imalan. Pasalamatan me.
Maragula karangalan ka na ako, iting misulod ko pa si Bayong Imalan. Anong no ka rin balang detalye na niti mga lalaming kayang kabaldugan. King kapamilata ng Sir John Paul Flores, makatalakad ko king kaya kong harapan, babandera ke ing ka na akong penibatan, wapining maputing sampaga. Sampagitan Anya naman nanding, pansinan nyo po, nanding binabaya kene, talagang siningal-ngal. Ing banglo na ring sampagita. Pinyita. Oh, ya pinyita O sige, kumana kang kutang mo. Ating partida ning Lubao. Eko balo, Lubao ya ba ita kin daw? Florida ita Patse lungub na kakarin. Mabaw ni ilang-ilang sampagita, lalo na patse alas 4, alas 5 patse sisilip. Ale! Isto ko. Potang mumunta ako Florida Blanca. Palibot ko Masiri ka pa maon Oo, masari ko. Wala mo retang kakagli. Ali, kasi lilibutan tayong Pampanga niyang isa na Ang panahon. kakilalay kaya kang lalawigan. Oo. Makasadya na ka ba? Kaya kang kutang? Nandin ko pa makasadya. Uy, ka na palang panayan. Nako kasi kaluwat. Sasagot, may nipya. O ini kaya kang kutang. Nanong ugaling Kapampangan, ing dapat tang ipagmaragul. Ulitan ke, nanong ugaling Kapampangan, ing dapat tamong ipagmaragul. Dakala salamat king kaya kang kutang. Karembalang ligligan ning legwa ng pong santingan, maragula karangalan niting miras kuking kening parti, anong no ka rin sukdan ing lalam ning kakong belwan. Inyapin man nung ako kutnan, nanong ugaling Kapampangan ning kanakong ipagmaragul, aliwa nunay ing lugod. Iting salitang lugod, mangibabo, karembalang Kapampangan, na ika, patsemetong kang Kapampangan natin kang pusong alima kasarado, pusong alima kakandado. Iti ing burikong ipasa karen tutuking suli, karen tutuking kayanakan, karen tutuking henerasyon, na dapat ika atin kang pusong biyasang mibalik, no ka rin kami ni bat, biyasang mibalik king kulturang Kapampangan, kaya kang penibatan. Inyapin man makatalakad ko king kaya kayong harapan, ako ing lakambini ning Florida Blanca, maglakwan kong abiso o amano na dapat ikang Kapampangan, kaya nakan kang matenakan, inyapin man dapat ilageme king kaya kang puso nano yung kulturang kaya kang pibatan. Iti pasibayo ing amano ning lakambini ning Florida Blanca, istong ika atin kang puso, mikikulturang Kapampangan atin kang ipasa karen tutuking suli. Ilang dapat turuanan nung makananing tunay mga Pampangan, ilang dapat turuanan nano'ng ulaga, kabaldugan, ning amanong siswan, ang poing kulturang Kapampangan. Pasibayo po, ako ing lakambini ning Florida Blanca, makayadya na akong talakad para king kulturang Kapampangan ka akong penibatan, manyalita para king kakong amanong siswan, dakala salamat. Dakala salamat, Marivic Santos ng Florida Blanca. Ako lumaban, at pekadikdik na yung taliri na, may kalugod kayo. Penggiligitane. Wow! Ngayon naman po, melibatan, king Balening Lubao, Easy Wilson. Kabanglo ng Easy. Iya pala yung mabanglo. Pota dinan mo ko kareni, biyake kitang birhen min Ati kami kasing birhen Opo, sige po. Malyari po yan. Basta ika. Kabanglo metong yakareng buri kong costume, retang ababaw ke talaga. Pasalamatan me pa, ing ginawa king kaya kang masanting a costume. Ing ginawa po king kanakong imalan yapin i Mother Joseph Manabat. Maragul pong kapasalamatan ng buri ko pong sabihan kayo. Uling pauli no. Ala ko pong isulod ngayon Aldo IT na magrepresenta king kanakong balen at magrepresenta king kanakong kulturang sampagita. Kaya naman pala, Mother Jo. Nakita niyo yung Mother Jo. Magpakape ka po ta.
Kumana kang kekang kutang? O sige, kabang luna talaga. Tira ng Mother Jo, yung sampagita. O yan, kabang bubukla. Ayan o. Makabukla. Lara maring sampagang pakasabit. Aro, kabang luna. Yeni, makasadya nakakingkutang. Dinan mo lang mabanglong. Sagot, ano yung sagot kasi? Pakibat. Makasadya na ako po king kana kung kutang nandin po. Oh, Ika talaga, ne? what kasi mig number 11 ka? Dapat number 1 ka. May nip, painipan niya pala. Talakaynip. Talakaynip ya, talakaynip. Ako niya balong sabihan ketang baliktad. Talakaynip yo. O, ini na sige. Para bila ko Manigal na ako. kakainip. Dalasan nyo na. Ini yata hatalan? Ini hatalan? May brintalan. Ali, magkasakit Oh, sige. Patsya dino, lina ka dyan papunta kita. O, inilagyan kang kutang. Easy. Nyening panahuna teknolohiya ing mani muna. Makanano mo lang agkatan, ding kayanakan, luguran ing kulturang Kapampangan. Ulitan ke. Nyening panahuna ning teknolohiya ing mani muna. Makanano mo lang agkatan, ding kayanakan, naluguran ing kulturang Kapampangan. Ngening panahon nin teknolohiya, maragul yung bagay iti para kaya katamungan uling iti ing peka mumuna tamong platapormang gagamitan king nano man impurita mong sabihan. Anya naman yaku gamitan kaya ing plataporma na nin teknolohiya, bang kanita sabihan ko kung pakanano ya kaulaga ing kaya katamong kultura at kung nanula ding tanyag king Kenny, king kaya katamong lalawigang Pampanga, yaku ing manimuna, yaku ing mamuntukan king lalong ikasulong na niti at in teknolohiya iyang gamitan ko iyang magsilbi kong giya bang kanita tintamo na mangupaya nga pagmaragul karing sablang lelangan at bang kanita yung kultura tamo gamitan kayong teknolohiya kapilan man iti eya makalinguan takal po salamat. Palakpakan tayo po, ikikatamong tauling kandidata Menibaran King Lubao, Easy Wilson. Anya naman po, dakala salamat. Candidate number 6, number 7, number 8, number 9, ang po ikikatamong Lakambini, number 10. Napina po rin ikikatamong last tauling batch. Wapi naman, malyari kang mag-post. Mika Buse, ne? Kapampangan na kasebyan, ne? Kapampangan na bersikulo. Meribat king Biblia. Yan, bang share ka rin kay Nakan. O, yan. Mika Buse lang. O, yan. Anya naman po, pananayan tala po rin kaya katamong Sabio Layutors, suling mapilan mo pong pilandit, akit tanala. Ding kaya katamong bayong Lakan at Lakambini ning Sinukwan. Pero, bayo yan, Nikki. Nino rin kaya katamong akit. Wana ing kating banluan ngay ni apin niya ing kaya katamong kaduwampulot kanam kapag masusya ning Sinukwan Festival. Last year, apin ning silver anniversary. 25th Sinukwan Festival yayta. Apin tayo nga tema tamo kapag masusya na pilak. Kapasalamatan na palak, maragul tampa magpasalamat miras siyang makanining banwain, kaya katamong kapiesta ng Sinukwan. At ngayon bang minsan pantalakad at marap kaya kayo lumakad. Gabyemela kaya kayo rin, kaya katamong lakan ng Sinukwan 2022. Makaya dyan mag-farewell walk ya, ngayon oras sa ini. Ayan, retang menyang but alakan ang pong Lakambini ning Mila basang banwa. Wow, niya naman magsadya na lang kaya katamong Lakan at Lakambini ning Sinukwan 2022 para kayong karelang farewell walk. Kaya kayong last tamong pamanakit karela, akit tala, pasibayo bilang Lakan at Lakambini ning Sinukwan. Nyaping ka rin kukuwang letrato ang pang video ning kaya katamong pamitagon. Ayan, gamitan niyo yung kaya katamong hashtag 26th
year of Sinukwan Festival. Hashtag Sinukwan Festival 2023. Hashtag Lakan at Lakambini ng Sinukwan 2023. Anya naman po, dakal pong dakala salamat. Kareng kaya kayong presensya ngening Bengi, kaya po kayong Robinson Star Mills Pampanga, kaya pong CLTV 36 Manalbe, ang po kayong Sinukwan Festival Facebook page. Dakal pong dakala salamat. Ditak na mo pong oras, balutan ng kaya katamong Menyambot, Lakan at Lakambini ng Sinukwan. Okay na po, makasadyan Okay, mabiyemi po ka pasalamatan manibat kim puso. Karenggang mumusiam pong mika masabal, kimpanyulong ng kaya katamong Sinukwan Festival 2023. Dakal salamat. Clark City Front Mall, Mega World, Capital Town, Robinson Star Mills Pampanga, Hilton Clark Sun Valley Resort, Department of Education, Commission on Higher Education. Isundo tala po rin kaya katamong sponsors. Mapilang pong pinandit. Uli pong makasadya nala. Then kaya katamong Lakan at Lakambini ning Sinukwan 2022 para kayong karelang farewell walk. Panimuna ning Lakan ning Sinukwan 2022, Rafael V. Guevara. Kingidada metong pulot walu, metong kaya na sinubok at mesubsub, libutan daring kapag susubukan. Nung makananoy ang tinalakad masikan, karin na ikit ng sala ning kayang tetagan. Sangkan ning kayang paninap, gewa ng katutuan. Metong babaeng binuo, king kanakong pangataw. Itiya lang aliwa, unaingating ko. Mutya ng Pampanga, Zarina Guevara. Amemye dangal, king lalawigan, ng buong Pilipinas. Umpisa ning kayang pamaglakad, makanita kaya naman pekitukyan. Inganak adating tutuki, metong ning kayanakan ame mulat katutuan, at ngeni mayahos ning lakan. Sangkan ning metong tagumpe, dakal at talang hanggang salamat po kaya kongan may niwala. King ginong migkalublakas lub ka na ako at ning pamilya ko. King misan metong abalen, Florida Blanca, at menong ulan opisina ni turismo, Ma'am Jocelyn Ong. Kanakong handler, Christian Sam Sanchez. Iwa Dexter Dakel Serrano, Akos Daniel Santos, at king kanakong makeup artist, Jake Almario. Talaturong Sir Josh, Sir Romnick, Sir Ricky, Sir Rafael, at Christian Santos. Dakal pong salamat king pamanuruyong mayap. Bista man nalida nakakayabe ngeni, ikit ko yung tula mo para ka na ako. Talatulong talento, Sir Lester Guevara. Karing obrang kalidad ng John Paul Flores at Angel Castro. Susulod dibat, glamorosa, closet. Bayo kay ipasa yung titulong sisimbolo king mabilog a Pampanga. Maglakwan kung pabakal, karing tutuking henerasyon ning lakan ning Sinukwan. Naing metong alakan, dapat maniwala ya king agyon ng gawan. Huling istong maniwala ka king sarili mo, dakal mo naman maniwala kaya ka. Alina buring sabihan natin kang korona at sikat ka, mayaos kang lakan. Dapat ating kang diretsyong pamanisip. Huling metong alakan, ating niyang malinis sa pamanugali at maimpluensya yang mayap karing kaparang tao. Yaku Rafael Valencia Guevara, kaya kayong lakan ng Sinukwan 2022. Palakpakan tayo po ang Lakambini ng Sinukwan 2022, Arian Nicole Dizon. Palakpan tayo pong Pasibayo Lakambini ng Sinukwan 2022, Arian Nicole Dizon.
tula at takot. Tunganin ang talakad tulit ng tablado. Banwa na inilabas na may sambiting kanaking lagyo upang magrepresenta aking daratang alibligan ni nakambini ng sinupan. Ikihalong tula at takot. Tunganin ang talakad tulit ng tablado at marap karantado. Tunay ping makakapagulala ng payari. Yung babaeng tatakot sumubok, iyan ay muna nakambini ni sinupan, kimbala ni maputing sampaga, Florida Blanca. Anyaran kayong oras hindi bang pasalamatan ng taong capable, sinuporta at nami oras para ka. Pasalamatan ko lang ang taong ginawa karimuasan ting kumimalan, minayos, may turugin pamanyalita, at galawang tunay galang kapampangan. May grupong kagandahang paras, glamorosa closet at La Florida. Eda kayo po asang bitlagyo, masayaya ko yung puso ko, uling balo ko, lumbal ko yung tablado, daralan ko yung talento at kabis ninyo. Para king kanakang bagayan at karing may malengke Florida Blanca, paano mo namin kami magalang kami ng Darwin na Manansan, ating opisina ng turismo ng Florida Blanca. Dakal pong salamat kay tamang tabi at suporta ang pinigay kami. Hindi kayo masipa na plakpak at pulis ang imeging kulapas. Pang atang marakul ko, intuning santing ikakatamang balik na papangalan. Kaya kayo ko po isip intunay mo gaya kapampangan. Bisasan metong, yabe-yabe at nagpulit ko. Para ka rin taong may niwala at maniwala po din sa natin. Karang pamilya at kaluburan ko, ikayo yung sapan kung bakit ko linatan. Para kay kayo yung tagumpay ako natin. Yung susunod na lakan at nakambini ng sinakwan, kalupad na rin parol, mamaya kayo sala bang bakit yung karin kayo lakan at king mabilang kakapampangan kung makanalo niya kasuntin at kakulay ang kulturang kay katamang pinituan. Uling itiya yung kakatamang kasarinlan, at itiing sangkan kung bakit tamang kapampangan. Ako po i-Arya Nicole ang Mario Dizan, nakambini ng sumpan, 2022. Bakal po, salamat. Pasibay po, dakal pong dakal. Salamat, palakpakan tayo. Lakambini, ning Sinukwan 2022. Kalagunan eh. Ma'am, pwede po kayong mutsaning Pilipinas ne? Pwede yan eh. Pwede. Matatala pa interview, din kaya katamo milabas sa kay. Oh, Kenny kayo pa. Kandidato. Kenny. Puri tayo nga kilala kasi magmais ko kang ma'am kasi yung regional director ng Mutia ng Kalaguna, Pilipinas. katas na. Kalaguna. Tagano ka rin ka. Eh ako bisang lalapit, lalati ko kaya ko. Tagano ka rin ka. Pag maragol ko po, manibat ko, kuno ka rin lareng maputing sampaga, Florida Blanca. Anya naman pala maputi O hindi naman kasiping kung masanting. Maya pa, gat panapon ngan po kaya katamongan Kenning Robinson Star Mills. Pasibaya po, yako po yung kaya kayong lakan ni Sinukwan 2022. Rafael Guevara po, Ibat King Malugod na Balen, Florida Blanca. Oh! Pareho na palang Florida Blanca. Mabudget yung Florida Blanca. Wapi na. Purita mong ikot ang king mila basa na pabanwa na makaputong ya kaya kayong corona na nula ring panyulo nga gewayo or aktibidades o malasakit ang gewayo para king kaya katamong kulturang kapampangan. King totoo po niyan, bayo ko po makyabe king lakambini ning Sinukwan. Kaya po gagamitan ning kaya katawang mong ama nung siswan. Magasakit ko po kay pamanyalitang king kapampangan. Pero dahil king milabas sa iti, mas lalo ko pong apag maragol. Nang panano yung kasantingin kaya katamong ama nung siswan. Kung makanano yung kasantingin kaya katamong kultura. Anya pag maragol ko at iti nga gawa ko na kapampangan ko pala talaga.
naman. May bukla na rin kaya kang mata mong balugbog ne. Marakala masanting may Neni, makayabot ka naman karetang kay na ka na medyo magkasakit asopan mo, lauling pigdalanan mo. Neng, kaya kata mo namang Lakan 2022. Pauli na po ning kana akong pamanyabot ngayon ng Lakan ng Sinokwan 2022. Metong mo po yung sangkan, metong nga tagumpe, metong nga paninap ning balen maputi. Iti po yung lugod ko king kana akong bayan. Meto pong kaya naka na dinagul king maputing sampaga. King pamagdagul ko nga ita, may kalingwan ing kana akong lugod king kultura. Makanano yang mibalik iti. Kalupan na nining Lakan at Lakambin ning Sinokwan iti mabiyayang dalan. Banga pakit tayat, sesen at gambulan, kakatamong kultura. Anyapin makatalakad kung ngayon yarapan nyo, alimu, bang kanita magmasusi king kakatamong amano. Nune bang agamit kayo po yung boses ko bilang Lakan ng Sinokwan 2022, ang maka-impluensya ka rin manal beng kaya nakan ka rin pibalen, aluguran at lalo tayong pakamalan ng kakatamong kultura. Dakala salamat, Neni Patalaking Florida, nung nuka rin at Shuyaing Basa Air Base, ating Pinukpok Festival. Kaya kayo, ring mga ragula, Caldero, Kawali, Sandok. Dakala salamat. Pasibay po, palakpakan tala. Lakan at Lakambini ng Sinokwan 2022. Rafael Guevara, Aria Nicole Dizon. Pasibay po, Ausan mila po rin kaya katamong Lakan at Lakambini ng Sinokwan 2023. Karingan kini Pampanga, minsan kakagapan na, nagkakaring sekupan na, ihagad sa kita. Certificate of Participation karing balang kandidato at kandidatang mekyabe king katamong ligligan uling diri ng tamong pakamaling karelang pamagsadya ampong pamakyabe king contest tayo nine pamagpractice da pamagpractice da pamagreview da binitpit do po rin kang kabalenda pong tala suporta ayan. Dakala po binili ang pong binye para king ligliga na ini. Kaya saludo kami. Karimbala nga, Lakan at Lakambining mekyabe. Ketigi, kaya katawang ligligan. O reni na tunggal-tunggalan talang din na Certificate of Participation. Dakal salamat ka rin kaya katamong sponsors. Panamuna na po yan ng Provincial Government of Pampanga, LGU City of San Fernando, SPhilApco Incorporated, Pasudeco Development Corporation, 8990 Holding Incorporated, Fiesta Communities, Solana Land Development Incorporated, Balibago Waterworks System Incorporated, Susie's Cuisine, Tarlac Electric, City of San Fernando Water District, Fort Runners Services Incorporated, Durapols Incorporated, Angeles Electric Corporation, LGU Santo Tomas, LGU Guagua, Clark Development Corporation. Dakal salamat ka rin may pamahan kaya katamo Jollibee, Kenny Rogers, king Tokyo. Sana baka naman, Tokyo. Wapin pabilang binandid. LGU Bacolor, Laos Group Holding Incorporated, Faith Realty Development Corporation, Miss Candida Gomez, House of David Foundation Incorporated, Our Lady of Mount
of Mount Carmel Charity Foundation, LGU Angeles City, Nidal Management Incorporated. Dakal mo namang salamat, CLTV 36, our official media partner. Alliance of Kapampangan Choreographers, dakal salamat Philippine National Police of San Fernando, Jose Bilingan Memorial Regional Hospital, City Health Office, Health Emergency Management Stall, Traffic Management Division, PICPA Pampanga Chapter, City Disaster Risk Reduction and Management Office, CELTEC Colleges Marshall, Walter Mart. Thank you to Jordan's Photography, our official photographer. Dakal mo ng salamat, King. Dahil salamat din po karing Talete, King Panyulong Kapampangan Incorporated, LA Bake Shop, Light, Microfinance Incorporated, Toyota San Fernando, Sunshine Superstore, Aurelis Bake Shop, CGS Solid Aircon and Refrigeration Incorporated, La Corona Ready Mix, Holiday Land Restaurant, Aurelis Bake Shop, Garbes Supermarket, usog katakanong banda Kenny. Ayan, akakitsyo na po din kaya katamong Lakan at Lakambini ng Sinukwan 2023 at intamong apulong lalaki at atintamo pong 11 metong babae. Wala mo, duwalang pulot netong kandidato at kandidata. Ayan. Ayan. The Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated. Pinining kaya katamong Certificate of Appreciation. Mibye, karing balang metong karing kaya katamong kandidato at kandidata. Basan kaya po yung makasulat. The Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated, in partnership with the CHED, DepEd, and the local government units in the province of Pampanga, bestows this Certificate of Appreciation to the name of the candidate for his and her or her dedicated support and active participation in Lakan, Lakambini ng Sinukwan in celebration of the Sinukwan Festival 2023. Given this 7th day of December 2023 at Robinson Star Mills, City of San Fernando, Pampanga, signed by the chairman of Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated, Mr. Jose Tila Zatin, and the Hermana Mayor of Sinukwan Festival 2023, Ms. Sonia P. Soto. We give this certificate of appreciation to Izzy Wilson. Ayan, meron yung patune na ikayo, making kayong kandidato at kandidata king kaya katamong Lakan ng Sinukwan. Partner, mamiyeta ng special award. Ka-special da. Pilala, 4 special awards. King kaya katamong pamye. Nino kaya yung manyambot Miss and Mr. Friendship. Yan po, i-award niya po ng kaya katamong Kayabe, king kaya katamong Sinukwan Festival, Engineer Fer Kalinaw, and Ma'am Lourdes Javier. King kaya katamo pong Lakan ng Friendship. Peka malugot, ampong peka magaling makipagkaluguran, Mr. Friendship. Actually, metong yung importanteng award din eh, uling yung Pamakyabe pageant, itang mag-gain, magkakaluguran ka. Imagine, 21 la rin, may ka 20 kang kaluguran na bayo. Ringaliwa, may katuluyan na. Hala! May kalugod la, di ba? Ang garing anak na, may kilaban ng prinsesita ni Sanakonari. O, hindi na po yung kakatamong Mr. Friendship, yung Lakan, number! Number 9, Miko Santos. Nilibatan niya po kay City of San Fernando. Miko Santos. Ngayon naman po, i-award tayo ay kakatamong Lakambini Friendship. Lakambini Friendship is Lakambini number
Number 8, Natasha Fabian. Menipatan, King Balen, Ning Candaba. Yan ang importante, may kakalugod. Mo, ayan. Malagune, friendship ya pa. Wow. Friendship, friendly ya pa. Friendly, ayan. Intuto kita mo pong special award ay iyapining Mr. and Miss Lakan at Photogenic. Lakambini. Wow. Mr. and Miss Photogenic from Jorens Photography. Siyempre, atin lang letrato rin. Lawenta mo, nino rin peka masanting, peka malago, king letrato. Ha? Inusganing Jorens Photography, our official photographer. Okay, ay nina po, hindi katamong Mr. Photogenic. Picture reveal. Patrick Len Gagante Ning Lubao! Kasanting napi naman? Magtiman? Teka, libre ang picture frame. Mapin makamalit. 1.5 yaring. Totoo ito. Ali, maragol yung partner. Congratulations. Mga 3,000 niya yan. Wow, Pin. Patrick Len Gagante Ning Lubao! Kakatamang Mr. Photogenic. No, atin tamo pong Lakan Photogenic. Atin tamo rin pong Lakambili Photogenic. Siyempre, dakal pong salamat. Jorens Photography. Picture reveal. May libatan niya po. King. May libatan niya po King Ciudad San Fernando. Pauline Franco. Peka malaguking letrato, pinya Pauline Franco ni City of San Fernando. Kalaguna naman talaga. Mapa-picture, mapa-personal. Malago yan talaga. Intuto kita ang mga award Mr. and Miss Winsome Smile. Metong yakin pa, peka masakit agawan. Kasi Maili. Mag-umpisa kayo mo na ang gagintauli. Parti ni programa makatimang ka. Manikal na ka, ne? Manikal ka. Nya, pag may gugulo la rin kandidato, talagang i-exercise din ba kanya ng balungos. Alright. Picture reveal ng Mr. Winsome Smile. Lakan. Ning Sinukwan Winsome Smile. Miko Santos, City of San Fernando! Inggawa na yan, Miki. Lagi ang maka-timan. Magkasakit na. Pwedeng magbuisit. Magkasakit na, makatiman niya pa. Panindigan ng award na. Balo ko, makaswelo yung ayasawa na niyan, Kaya magbuisit. Panindigan yung Winsome Smile. O hindi naman po yung Lakambili ng Sinukwan Winsome Smile. Picture reveal. Congratulations, Melibatan, King Balen. Balen, Candaba, Natasha, Fabian. Malagune, friendly ne, masanting niya pa kano, Timan. Higa na, yung dalagang Kapampangan. Hashtag bless. Nakalpunda kaya salamat king karelang pictures, karelang picture frames kang Kuya Jorens Photography. Siyempre, atin tamo rin pong Jorens Photography Choice Award. Kaya ka-favorite ng Kong Jorens sini, dapat pala chichikahan niyo Kong Jorens para may ka-picture frame kayong maragol. Wapin, pa-family picture kayo. Picture reveal tamo!
Jorens Photography Choice Award goes to Mark Vincent Deang Bacolor. Kareng kayang Lakambini, Ninong atipuhan ng Jorens Photography. Kaya naman, kanya naman, picture reveal. Melipatan niya kay Lubao. Easy Wilson. Happy po rin ng kakatamang special awards, Mr. and Miss Friendship, Mr. and Miss Photogenic from Jorens Photography, Mr. and Miss Winsome Smile from Jorens Photography, Jorens Choice Award, at ngani, muntatamo ka rin kakatamang minor awards. Importante ya po ini pong minor awards ini. Uli pong mapilan kareti kaya beking competitions para mapili ya po ikakatamong lakan at lakambini ning sinukwan. Uri sabihan Miki puntos la reni, ring awards Oo, na reni. At ilang puntos din. At ilang timbang, at ilang puntos. King overall score, daring kakatamong lakan at lakambing. Anya naman po, i-award tayo in Best in Filipiniana. Mag-award din pong pasibayo, Sir Fer Canilaw, ang po po'y Ma'am Lou Javier. Then po rin paraditang kayabe, banwa-banwan, ya po. Muna tayo yung award, daning kakatamong Best in Barong. Munta na kakingarap, lakan, number! Number 4, Mitchell Chesky Santos! Nilipatan niya po kay Ciudad San Fernando. Ngayon naman po, hindi katamong Lakambini ning sinukwan Best in Filipiniana. And our Best in Filipiniana is candidate number 10, Easy Wilson from Lubao. Palang beka mabanglo. Banglo. Nandin po, ikitsula rin kaya katamong Lakan at Lakambini, top 4 and top 3 King Best in Talent. Anya naman partner, naning kaya katamong award. In migpamalas, peka magaling nga talento kareng lakan. Apini! Lakan 3, Keith Russell Semana!
Russell Semana ng Florida Blanca. Yan naman po, ikakatamang lakambini ning Sinukwan Best in Talent. Candidate number 8, Natasha Fabian from Candaba. May manabot tropeo na. Talented ya pa pala yan. Yan naman po. Benny po, pego brandala rin kaya katamong matena ka na judges. Nyening Aldong iti. I-award tanya po yung karelang Best in Headdress. Pwede ko pong mag-request kareng designers. Nung nino po yung mayawos Best in Headdress, pwede din pong idala kenitang headdress da. Para po akit tayo nung masanting niya talaga. Ne? Para po akit tayo Best Headdress. Iluwalya po patsemen niyambot kayo. Best in Headdress. I-award ko na. Sinulod da king pamuntok da na. Ing Lakan Best in Headdress. Happening! Lakan 6, Patrick Lane, Gegande! Laweng tanya mo po yung headdress ng Patrick. Melibad King, No kanya meli ba ni Patrick? Lubao, Lubao. Yan po yung headdress. Sige, Mother Jo, panik me. Yan po yung ginawa. Mother Jo. Alim mo na yung pasulod. Masanting yapi naman. Palakpakan tayo po, Best in Headdress. Nung atintamo pong Best in Headdress Lakan, atintamo rin pong Lakambini ning Sinukwan Best in Headdress. And our Lakambini Best in Headdress is candidate number 10, Lubao! Easy, Wilson. Antayin na mo yung headdress na ning Lakambini ning Lubao. Bakit me? bakit tayo iparada? Ing headdress. Palagi ako maragulyo bonus. Mother Jo. Kasanting na pen eh. Makinangya, bala mo ba Twin King Banwa? Beka mura yung rhinestones. Mother Jo. Mother Jo. Ngeni naman, ing peka masanting. Peka migpasyag king pusot kaladuan ning kulturang Kapampangan. King karelang Sinukwan costume. Betong karempeka masakit agawan. Yapin po rin costume. Ne? Our Lakan Best in Costume is Lakan 6, Patrick Lane, Gegante! Kandidato ng Lubao. Natatandaan Nano na kasi. Basta mabatuyo. Mabatuyo na. Babatuyo.
May certificate of recognition lang pong tropeo. I-surfer kanilaw pa rin ang mag-award ang pay Ma'am Lou Javier para king kakatamong Lakambili. Best in costume is candidate number... Wow! Lubaw! Candidate number 10, Easy Wilson! Dakal kayo pa boses. Ala na kang boses na. Ala na. Woo! Ngayon pong Bengi at intamo pong 4 award. Yapin niya yung Lakambili ni Sinukwan Mainhin or 3rd runner-up. Lakambili ni Sinukwan Matimtiman, 2nd runner-up. Lakambili ni Sinukwan Malagu, 1st runner-up. At syempre, yung kakatamong Lakambili ni Sinukwan 2023. At atintamo rin pong Lakan. Lakan ng Sinukwan Masipag, 3rd runner-up. Lakan ng Sinukwan Masikan, 2nd runner-up. Lakan ng Sinukwan Matapang, 1st runner-up. Ating Lakan ng Sinukwan 2023. Agkatantala rin munta bukas. Nagkakatang memalen ang pong kandidato at kandidata para King Street Dance. Yes, at itampong street dance bukas sa 7 ng Ngabak, King Mega World ya po mag-start. Dengan pong egalagang manyambut. Kailangan po at show kayo ka rin bukas. Lakan at Lakambini nung ninuman ring manyambut. Runners-up ang pong titles. Mag-attend kayo bukas 7 ng Ngabak. Diyan alino sa sulod ng costume yun eh. Magkain na kayo mo. Mag-Filipiniana. Alright, ausan miya po, Ma'am Rowena Laughlin, ang po'y Sir Rodel Kiambao para po yung award ing Lakan Masipag. Ang po'y Lakambini ning Sinukwan Mainhin. Ma'am Rowena and Sir Rodel Kiambao. Ing katamong Lakan ning Sinukwan Masipag. At rengega na pong manyambut. Makareceive la pong plaque na ning Sinukwan plaki, sash, bulaklak, ang pong libro ng Sir Erwin Nukum. Dede po makasulat lang Kapampangan. Ayan, no? Para Inyang lalo mga latita mo. Kapampangan la rin. Wow. Para mas mabiyasa lang mga Pampangan din kaya katamong Lakan at Lakambini. At din pong bisang sali, i-message siya mo po Sir Erwin Nukum kayang Facebook account. Ing Lakan ng Sinukwan Masipag. 3rd runner-up, Apini! Lakan 4, Michelle Chesky Santos! Nilibatan niya po king Ciudad San Fernando. Ngini naman po. Ila pa rin po kaning mag-award para king kaya katamong Lakambili ng Sinukwan, Mainhin or 3rd runner-up.
Congratulations, Lakan ning San Fernando. Ang kakatamong Lakan masipag ning Sinukwan 2023. Ngayon naman po, ikakatamong Lakambili ning Sinukwan Mainhin. May lipatan niya po, King. Ciudad San Fernando, Pauline Franco. Apin po rin rin kakatamong Lakan ng Sinukwan Masipag, ang pong Lakambini ng Sinukwan Mahinhin. Ngayon ay naman, i-award tala, i-anunsyo tala, Ligolisak tala. Dakal pong salamat, Ma'am Rowena. And of course, First Lady of Sir Rodel Kiambao. Ngayon po ausan ka po Dr. Luis Lumanog and Sir Ryan Guanzon. Para po ila po yung mag-award ka rin kaya katamong second runner-up. Ang kakatamong Lakan ng Sinukwan Masikan, second runner-up, Menibadyaking lugar! Florida Blanca, Keith Russell Semana, Lakan number 3. Ore, ni naman karing Lakambini, nino kaya yung second runner-up? Ngayon naman po yung kaya katamong Lakambili ning Sinukwan Matimtiman. May lipatan niya po, King Balen Ning. Candaba Natasha Fabian. Mapalapit na ng mapalapit, Richie. Kapin, malapit nga rin mag-isa ng boses ko. Uling masasaul ko. Kareng sekandaring gulisak. Daring kaya katamong manalbe. Sige po, pakatas syulo. Live tamo pa rin po kay T. Robinson, Star Mills, Pampanga, Probinsyang Kapampangan para King 26 Sinukwan Festival Celebration. Kaya nakan mani muna King Masabal, King Goldura. Para po mag-award kay kaya katamong Lakambini ng Sinukwan, ang pong Lakaning Sinukwan. Ausan kaya po Rolf Lawrence Regala, yung netong tamong judge. Kaya tabi Ma'am Rowena, Ma'am, award tayo po ulit ng ating first runner-up. Ang kaya katamong Lakan ng Sinukwan Matapang, first runner-up. Apenika Lakan 6, Patrick Lengagante! Menibadang King, Lubao!
Makasadya niya ba ang Lakambini, ning Sinukwan, Malago, Melibatan, King Florida Blanca, Marivic Santos. Para po mag-award kay katamong Lakan at Lakambini ning Sinukwan, ausan miya po ulit i-surfer ang po Ma'am Lu to award our title. Ma'am Lu and Surfer, kayan tabeda po di kay katamong Lakan at Lakambini ning Sinukwan 2022 to award our titles. At syempre po, ma-award tanala po din kay katamong Bayong, Lakan, at Lakambini ning Sinukwan. Then kaya katampong Sinukwan, Lakan at Lakambini ning Sinukwan 2022, mag-award langan po. At reaching na bukod kining 26th Sinukwan Festival Celebration, magsaya tamo at magpasalamat king Ginoo. Ngayon pag masusyan tayo naman, malapit na ika-apataralan 52 istorya baking 452nd anibersaryo ning pangatatag ning Kapampangan. Wow. Pero yung Sinukwan Festival, may tatagya po yan, uli na po ning pamamakbong ning Mount Pinatubo. Wow. Anya naman po, nung tatandaan nyo, 26 years na po, manibat po niyang pamamakbong ning Mount Pinatubo. Nyapin mi salbaya itang arapin itang pisikal na lugar. Ngayon isasalba tamo yung kaladwa ang puso. Ning kaya katamo nga pakamalang Kapampangan. Lalawigan na ning Pampanga. Makasadya na kayo ba? Nino'y kaya katang Lakan? Nino'y kaya katang Lakambili? Ingke katamong Lakan ning Sinukwan 2023. Lakan 11, Mark Vincent Deyan, Bacolod. Tinggap yung tropeo, ang libro ng Sir Irwin Luco. Netong namo po, Nino'y Lakambini ning Sinukwan. Ikuli sakye. Isto kayo ba? Lakambini ning Sinukwan 2023. Lubao! Easy Wilson!
Lakambini ning Sunukuan winners, Machiabela King Culmination, King December 8 alas 7, King Mega World Capital Town. Congratulations po ka rin kay katamong Memanyambut para King Lakan at Lakambini ning Sinukuan 2023. Mimingat po kay Pamanuli, Maya Pabengi po kay Kayungan, Yako po, Richie Bondok. Yako po Iniki Santos Ramos, iniing Lakan at Lakambini ning Sinukuan 2023 Coronation